නිසා මා ජීවත් වේ කුමන දෙයක් සිත වුණත් ශුද්ධාත්මයන්ට ඉකරුවේ යේසුස් නිසා මා ජීවත් වේ යේසුවකාக ජීවිப்பினான் என்ன வந்தாலும் அஞ்சிலேன் நான் ஆவியின் சத்தம் கல்பாடிவேன் இயேசுவுக்காக ஜீவிப்பேன் நான். I live for Jesus day after day. I live for Jesus, let's come what may. The Holy Spirit I will obey. I live for Jesus day after day. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. දෙවියන්ගේ සුද්ධ නාමයට ගෞරවය වේවා. May the holy name of the Lord be glorified. இந்த இரண்டாம் நாள் மாலை வேளையிலே உங்களை சந்திப்பதில் கிறிஸ்துவுக்குள் சந்தோஷப்படுகிறோம். මේ දෙවන දින සන්ධ්‍යාවේ ඔබ සම්මුඛ වීම පිළිබඳ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සන්තෝෂයට We're පත් truly වෙනවා. happy in the Lord Jesus Christ for having got this opportunity to meet you all even on the second day of this series of Bible studies. அபிஷேகமும் அற்புத வாழ்வும் என்ற தலைப்பிலே கர்த்தர் நம்மோடு இந்த நாட்களிலே இடைப்பட்டு கொண்டு வருகிறார். දිව්‍ය ලේපේ තුලින් ආශ්චර්යමත් ජීවිතය කියන මාතෘකාව යටතේ මේ දිනවල දිනවාසී අප සමග ක්‍රියා කරමින් සිටින සේක. And in these days the Lord has been interacting through the word of God even based on the theme the anointing and the amazing life through the anointing. ஒரு சாதாரண மனிதனை இந்த அபிஷேகம் ஆட்கொள்ளும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு அற்புதமாக மாறுகிறது என்பதுதான் நம்முடைய சப்ஜெக்ட். සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු තුල මේ ආලේපේ බලපවත්වද්දී ඔහුගේ ජීවිතේ කොයිතරම් ආශ්චර්යවත් එකක් වෙනවාද යන්න පිළිබඳවයි අප කරුණු හදාරන්නේ. And the subject of our Bible studies is such that as to how the Lord's anointing, when it enters into an ordinary man, as to how it has an impact and a special work in him, how he does that great, amazing, brings about amazing life in man. ஒன்றுமில்லாத ஒரு மனிதன் அந்த அபிஷேகம் வரும் பொழுது அவன் எவ்விதமாய் மகிமையாய் மாற்றப்படுகிறான். කිසිවක් නැත්තා මිනිසෙක් එම ආලේපේ පැමිණෙන කල්ලි කෙලෙස්ද ඔ තේජවත් පුද්ගලයෙක් බවට පරිවර්තනය වන්නේ පිළිබඳ. A man who is nothing, when the anointing of the Lord descends into such a man, how he becomes a glorious person. நேற்று பெசலேயேல் என்கிற ஒரு தனி மனிதனை கர்த்தர் எடுத்து அபிஷேகத்தினால் அவன் மூலமாய் தேவனுடைய வாசஸ்தலத்தின் பனிமூட்டுகளை எவ்விதமாய் செய்தார் என்பதை நாம் நேற்று கண்டறிந்தோம். ඊයේ දවසේ බෙචෙල් නැමැති පුද්ගලයා තුලින් ඔහු ආලේප කරමින් ඔහු තුලින් මණ්ඩපයේ උපකරණ කෙලෙස සෑදුවාද කියා අපි අධ්‍යයනය කළා. We considered it yesterday as to how the Lord called and chose a person called Bezalel, and as to how the Lord through him made all the equipment and the objects that were necessary for the tabernacle, and how the Lord utilized him. இன்றைக்கும் ஒரு மனிதனை நாம் சிந்திக்க போகிறோம். අදත් පුද්ගලයෙක් ගැන අප සලකා බලන්නට යනවා. Even today we are going to consider another person. முதலாம் சாமுவேல் 16ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். පළවෙනි සාමුවෙල් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය. First Samuel chapter 16 verse 3. And call Jesse to the sacrifice, and I will shew thee what thou shalt do, and thou shalt anoint unto me him whom I name unto thee. යෙසේද පූජාවට කැඳවා ගනින්න. එවිට නුඹ විසින් කටයුතු දේ මම නුඹට පෙන්වන්නෙමි. මා නුඹට කියන තැනැත්තා මට ආලේප කරා පැන්නයි කීසේක. ஈசாயை பலிவிருந்துக்கு அழைப்பாயாக, அப்பொழுது நீ செய்ய வேண்டியதை நான் உனக்கு அறிவிப்பேன். நான் உனக்கு சொல்லுகிறவனை எனக்காக அபிஷேகம் பண்ணுவாயாக என்றார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. දෙවියන්ගේ සුද්ධ නාමයට ගෞරවය වේවා. Glory be unto the name of God. தாவீது என்கிற மனிதனை தேவன் தனக்காக அபிஷேகம் பண்ணுகிறதை அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம். දාවිත් නැමැත්තව දෙවියන් වහන්සේ තමන් වහන්සේට ආලේප කරන අයුරු මෙම ස්ථානයේ අපි කියවනවා. We read here as to how the Lord anoints a person called David for himself. அதற்கு முன்பாக ஏற்கனவே ஒருவன் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு ராஜாவாக ஆக்டிங்ல இருக்கிறார்.
ඊට පෙර ආතුම කෙනෙක් රජ වශයෙන් ආලේප කරන ලැබ රජ වශයෙන් කටයුතු කරමින් සිටියා. Prior to this incident, we see that there was another person who was anointed as the king and he was in his regime. ஆனால் அவனுடைய அபிஷேகத்தினுடைய நோக்கம் வேறு, இவனை தேவன் அபிஷேகித்ததின் நோக்கம் வேறு. නමුත් ඔහු ආලේප කළ අරමුණ වෙනස්. දින්වාසේ මේ තැනතම ආලේප කළේ වෙනත් අරමුණක් ඇතිවයි. But the purpose for which the Lord anointed that person was different, contrary, different from the reason the Lord anointed this man to be the king. முதலாம் சாமுவேல் 9ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது இங்கே சவுலை கர்த்தர் ஜனத்தின் அதிபதியாக அபிஷேகம் பண்ணுவார். පළවෙනි සාමයේ නවන පරිච්ඡේද 16 වෙනි පද කියන කල්ලි ස්වාමීන් වහන්සේ සෙනවිකරගේ අධිපතියක් කොට සාවුල් ආලේප කළ බව කියා තිබේ. It says here in Samuel chapter 9 verse 16 that the Lord shall anoint Saul to be the captain over the people Israel. இன்னொரு பகுதியிலே பார்க்கும் பொழுது முதலாம் சாமுவேல் 10ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரவேலின் மேல் தேவனுடைய சுதந்திரத்தின் மேல் சவுல் தலைவனாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறான். තවත් ආකාරකින් බලන කල්ලි පළවෙනි සාමයේ 10 වන පරිච්ඡේදයේ පළමුවන පදයේ ඊශ්‍රායල් සෙනඟ කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ උරුමය කෙරෙහි අධිපතියක් කොට සාවුල් ආලේප කරන ලැබුවායයි අපි කියනවා. And another place according to 1 Samuel chapter 10 verse 1 we see as to how Saul was anointed by the Lord to be captain over his inheritance. இந்த இரண்டு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது சவுலின் அபிஷேகம் ஒரு அதிபதியின் அபிஷேகம் இல்லாவிட்டால் ஒரு தலைவனுடைய அபிஷேகம். මේ පද අනුව සාවුල්ට ලැබුණ ආලේපය අධිපතියගේ ආලේපය එසේ නැත්නම් නායක තනතුරක් දැරීමේ ආලේපය තිබෙනවා. So when we consider these two verses we see that the anointing which Saul received was an anointing pertaining to a captain or to be a leader. ஆனால் முதலாம் சாமுவேல் 16ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே தாவீதை தேவன் அபிஷேகம் பண்ணினது தலைவனாகவும் அல்ல அதிபதியாகவும் அல்ல, எனக்காக அவனை அபிஷேகம் பண்ணு என்று தனக்கு என்று அவனை அபிஷேகம் பண்ணினார். නමුත් පළවෙනි සාමුවෙල් 16 වන පරිච්ඡේදයේ 3 වන පදයේ කියන අවස්ථාවේදී දාවිත වනහි අධිපතියෙක් වශයෙන් හෝ නායකයන් වශයෙන් හෝ දෙනවාසේ ආලේප කළේ නැහැ. මා උදෙසා දාවිත ආලේප කරන්න කියා ස්වාමින් වහන්සේ උදෙසා ඔබ ආලේප කරන ලෙස පවසා ඇති බව අපි කියනවා. But according to 1 Samuel chapter 16 verse 3 we see that David was not anointed with that purpose to be a captain or a leader, but the Lord says anoint him unto me and so that he would be anointed unto me. முதலாவது நீங்கள் பெற்ற அபிஷேகத்தினுடைய தன்மை என்ன என்பதை நீங்கள் விளங்க வேண்டும். පළමුවට ඔබ ලබාගත් ආලේපයේ தත්ත්වය කෙබඳුද යන්න ඔබ දැනගත යුතුයි. Firstly, you need to know the state of the anointing that you have received. உங்கள் மேல் உள்ள அபிஷேகம் ராஜாவின் அபிஷேகமா? ඔබ කරා පැමිණ තිබෙන ආලේපය රජ කෙනෙකුට අදාළ ආලේපයක්ද? The anointing that you have received, is it an anointing pertaining to a king? இல்லாவிட்டால் உங்கள் மேல் உள்ள அபிஷேகம் ஆசாரியனுடைய அபிஷேகமா? එසේ නැත්නම් ඔබ කරා පැමිණ ඇති ආලේපය පූජිකයෙකුට අදාළ ආලේපයක්ද? Or is the anointing that you have received, is it an anointing pertaining to a prince? இல்லாவிட்டால் உங்கள் மேல் உள்ள அபிஷேகம் தீர்க்கதரிசியின் அபிஷேகமா? එසේ නැත්නම් ඔබ කරා පැමිණ ඇති ආලේපය අනාගත වක්තුරුවරයෙකුට අයිති ආලේපයක්ද? Or is the anointing that you have received, is it an anointing pertaining to a prophet? இல்லாவிட்டால் உங்கள் மேல் உள்ள அபிஷேகம் காப்பாற்றுகிறதற்காக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அபிஷேகமா? එසේ නැත්නම් ඔබට තිබෙනා ආලේපය ආරක්ෂා කරන පිණිස දෙන්න ලැබු ආලේපයක්ද? Or else is it that anointing that is been given to you, an anointing in order to preserve or for protection? இல்லாவிட்டால் உங்கள் மேல் உள்ள அபிஷேகம் சுவிசேஷகனுடைய அபிஷேகமா? එසේ නැත්නම් ඔබට පැමිණ ඇති ආලේපය සුභාරංචි ප්‍රකාශකගේ ආලේපයක්ද? Or is the anointing that you have received, is it something pertaining to preaching the gospel? நம்மில் அநேகர் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறோம், ஆனால் எதற்காக நாம் யார் அபிஷேகத்தின் மூலமாக நாம் யாராய் மாற வேண்டும் என்று தேவன் சித்தம் வைத்திருக்கிறார் என்பது அநேகருக்கு தெரியாது. අපෙන් බොහෝ දෙනෙක් ආලේපය ලබා සිටිනවා. නමුත් මේ ආලේපය තුලින් අප කෙබඳු අයෙක් බවට පත් විය යුතු කියලා දේන් වහන්සේ අදහස් කර තිබෙනවාද යන්න පිළිබඳ ඔවුන් නොදන්නව තත්ත්වයක පසු වෙනවා. Many among us are spirit baptized, but we do not know as to why or the purpose for which the Lord has anointed each one of us. முதலாம் ராஜாக்கள் முதலாம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ராஜாவாக ஒரு மனிதன் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறார். කලින් රාජාලේ පළන පරිච්ඡේදයේ 37 වන පදයේ කියවන කල්ලි පුද්ගලෙක් රජ වශයෙන් ආලේප කරන ලබන බව අපි එහි කියවනවා. In 1 Kings chapter 1 verse 34 we see that there was a person who was anointed
anointed to become a king. யாத்திராகமம் 30ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒருவன் ஆசாரியனாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறான். නික්මයාම 30 වන පරිච්ඡේද 30 වන පද කියවන කල්ලි කෙනෙකු පූජකෙක් වශයෙන් ආලේප කරන බව අපි දකිනවා. And when we shall read Exodus chapter 30 verse 30, we see that a person was anointed to become a priest. முதலாம் ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே தீர்க்கதரிசியாக ஒருவன் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறான். පළවෙනි රාජාලේ 19 වන පරිච්ඡේද 16 වන පදයේ පුද්ගලයෙක් අනාගත කතුරු වක්තුවරයෙක් වශයෙන් ආලේප කරන ලැබූ බව අපි කියවනවා. And according to 1 Kings chapter 19 verse 16, we see that a person was anointed to become a prophet of God. எசேக்கியேல் 28:14 கேருப் என்கிற தூதன் காப்பாற்றும்படியாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். එසේකෙල් 28:14 කෙරුබ් නැමැති දේව දූතයා ආරක්ෂා කිරීමේ කර්තව්‍ය ඉෂ්ට කරන පිණිස ආලේප කරන ලැබූ බව According to කියනවා. Ezekiel chapter 28 verse 14, we see that the angel of God called Cherub was anointed for the sake of protection. லூக்கா 4ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே இயேசு சுவிசேஷகனாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். ලූක් 4 වන පරිච්ඡේද 18 වන පදයේ යේසුස් වහන්සේ සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරන පිණිස ආලේප කරන ලැබූ තනන් වහන්සේ වෙනවා. And according to Gospel of St. Luke chapter 4 verse 18, we see that the Lord Jesus was anointed to preach the gospel. இப்பொழுது உங்கள் மேல் இருக்கிற அபிஷேகத்தினுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும். ඔබ කරා පැමිණ ඇති ආලේපය කුමක් සඳහාද යන්න කුමන අරමුණක් අරබයාද කියා ඔබට තේරුම් ගන්නට හැකි විය යුතුයි. So you should be able to understand as to why, the purpose for which you have received that anointing. ராஜா ஆசாரியனாய் மாற முடியாது, ஆசாரியனாய் ராஜாவாய் மாற முடியாது. இது தேவனுடைய திட்டம். රජ කෙනෙකුට පූජකෙක් වන්නට නොහැකි, පූජකවරයෙකුට රජතුමා බවට පත්වන්නට නොහැකි. මෙය දෙවියන්ගේ සැලසුමයි. A king cannot become a priest, and a priest cannot become a king. This is all the plan and the purpose of God. இன்னைக்கு அநேகருக்கு தேவனுடைய திட்டம் தெரியாமலே ஆவியில நிரம்புறாங்க, அந்நிய பாஷை பேசுறாங்க. ஆனா உங்களை குறித்த உங்களுடைய திட்டத்தை இந்த 5ல யார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். අද බොහෝ දෙනා දෙවියන්ගේ සැලසුම කුමක්ද නොදැන ආත්මයෙන් පිරිනවා, අන් භාෂා කතා කරනවා. නමුත් ඔබේ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් දෙවියන්ගේ සැලසුම කුමක්ද යන්න පිළිබඳ ඔබ දැනගත යුතු වෙනවා. Today many people get filled in the spirit, speaking unknown tongues, not having known the reason as to why the Lord has anointed them. But it is very important that you should know the purpose and the reason of it. சவுலின் அபிஷேகம் வேறு, தாவீதின் அபிஷேகம் வேறு. සාවුල්ගේ ආලේපය වෙනස් වූ එකක්, දාවීද්ගේ ආලේපය වෙනස් වූ එකක්. The anointing of Saul is different from the anointing of David. ஆம், தேவனுக்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள். අපි දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා ආලේප කරන ලැබුවන්. We are people who are anointed for the sake of the Lord. இந்த உலகத்துல வேற எந்த நோக்கத்துக்காக நாம் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் அல்ல. මේ වෙන ලෝකේ වෙන කිසිම අරමුණක් අරබයා ආලේප කරන ලැබුවේ නැත. We have not received the anointing for any purposes of this world. நான் தேவனுக்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். මම දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා ආලේප කරන ලැබුවා කියා අදහන අය අත උසා හලෙලුයා කියන්න. All those who believe that you are anointed for the sake of the Lord, shout a hallelujah. அப்படியானால் நாம் தேவனுக்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களா இருந்தால் இந்த அபிஷேகத்திலே ஒவ்வொரு ஸ்டெப் இருக்கிறது. අපි දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා මෙලෙස ආලේප කරන ලැබුවා අය නම් මේ ආලේපේ විවිධ පියවර තිබෙනවා. So therefore, if we are people who are anointed for the sake of the Lord, there are different stages in this anointing. தாவீதின் அபிஷேகத்தினுடைய 3 ஸ்டெப்பை நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு வைக்க விரும்புகிறேன். දාවිද්ගේ ආලේපේ පියවර 3ක් ඔබ අභියස තබන්නට අද දවසේ මම කැමති වෙනවා. Today I wish to place before you the 3 stages or the steps in the anointing that was received by David. நீங்கள் இந்த அபிஷேகத்தினுடைய எந்த பகுதியில நிக்கிறீங்கங்கறத ஃபர்ஸ்டா, செகண்டா, தேர்டா அப்படிங்கறத மீட்டிங் முடியறதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். ඔබ මේ ආලේපේ පළවන අධියරේද දෙවන අධියරේද තුන්වන අධියරේද සිටිනේ කියා මේ රැසීම නිමවන විටම ඔබට වැටහේ. So by the conclusion of this very meeting, you would be able to understand whether you are at the first or the second or the third stage of this anointing. 3 விசை தாவீது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான். දාවීද් තුන්වරක් ආලේප කරන ලැබුවා. David was anointed 3 times. இந்த 3 அபிஷேகத்துக்கும் 3 செயல்பாடுகள் இருக்கு. මේ ආලේප තුනටම ක්‍රියාකාරීත්වයන් තුනක් තිබෙනවා. And there are 3 different kinds of manifestation in these 3 stages. ஒருவேளை அபிஷேகம் பெற்ற ஒரு சிலர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்லயே நின்னுட்டு ஓட்டத்தை முடிக்கிறாங்க. සම ආලේප ලැබුව සමහරු මේ පළවන අධියරේම රැඳී සිටමින් Tamanගේ දිවීම නිමාවට පත් කරනවා. There are some people who receive the anointing and they end their lives being in the first stage of this anointing. ஒரு சிலர் இரண்டாவது ஸ்டேஜ்ல வந்து ஓட்டத்தை முடிச்சிடுறாங்க. තවත් සමහර දෙවන අධියරට ඇවිත් Tamanගේ දිවීම අවසන් කරනවා. Some people reach the second stage and finish
finished their race. இது ஊழியக்காரங்களோ விசுவாசிகளோ அது பூர்ணத்தை சந்திக்காமல் ஓட்டத்தை முடிக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். මේ සේවකයන් වියක ඇදලිවන්තයන් වියක තමුන්ගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණත්වයෙන් එළඹෙන්නේ නැතුව දිවිම නිම කරන බව පෙන්වයි. So it could be a servant of God or a believer. It only means that they finished their race without attaining perfection. ஆனால் மூன்றாவது பகுதியிலே அவர்கள் வந்து அவர்கள் ஓட்டத்தை முடித்தால் அவர்கள் பூர்ணத்தில் அவர்கள் ஓட்டத்தை முடிக்கிறார். නමුත් තුන්වන අධ්‍යයට ඇවිත් ඔවුන් තමුන්ගේ ජීවිතේ නිම කරයි නම් ඔවුන් තමන් සම්පූර්ණත්වයට එළඹ නිමාවට පත් කරන වගයි. But if they would finish their race reaching the third stage in this anointing, it only means that they have attained perfection. சவுல் ஒரு விசை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். සාවුල් එකවරක් ආලේපකම් ලැබුවා. Saul was anointed just once. சாலமோன் இரண்டு விசை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். சாலமோன் දෙවරක් ආලේපකම් ලැබූ කෙනෙක්. Solomon was anointed twice. தாவீது மூன்று விசை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். දාවීද් තුන්වරක් ආලේපකම් ලැබූ කෙනෙක්. David was anointed thrice. முதலாம் சாமுவேல் 16ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே தாவீது முதல் அவர்கள் வீட்டில் வைத்து சகோதரர்கள் நடுவிலே குடும்பத்தார் நடுவிலே சாமுவேலால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறான். පළමු වරට පළමුව සාමුවෙල් 16 වන පරිච්ඡේද 3 වන පදයේ දාවීද් තමන්ගේ පවුල් නිවසේ තමන්ගේ පවුලේ අය අතරේ තමන්ගේ සහෝදරයන් මැද්දේ සාමුවෙල් විසින් ආලේපකම් ලැබුවා. In the first instance we see about David that David was anointed at his home, in his house, in the midst of his family members, in the place where his own brothers were there. அந்த நிமிஷத்திலிருந்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவன் மேல் தங்கி இருந்தார், இறங்கி இருந்தார். ඒ මොහොත පටන් දේවාත්මෙන් වාසේ ආනුභාව සම්පන්නව ඔහු කරා පැමිණ තිබුණා. And from that moment onwards the spirit of the Lord had been resting upon him. நாம் எல்லாரும் அபிஷேகம் பெறும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்ல தான் நம்ம வந்து நிக்கிறோம். අපි හැම කෙනෙක්ම ආලේපය ලබනකොට පළමුව මෙන්න මෙම පියවරටයි ඇවිත් සිටින්නේ. So initially as we all receive the Holy Spirit, the anointing, we all come to this stage. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல வரும் பொழுதும் அதற்கு ஒவ்வொரு செயல்பாடு இருக்கு. එක එක අවධියට අපි එළඹෙත්ම ඒ එක එක විශේෂ ක්‍රියාකාරීත්වයක් තිබෙනවා. So even as we reach each stage, there are different manifestations in each one of them. இந்த முதலாவது அபிஷேகம் பெற்ற உடனே அவன் சிங்காசனத்தில் வந்து உட்கார்ந்து விடவில்லை. මේ ආලේපය පළමුවට ලැබූ සැනින්ම ඇවිත් සිංහාසනේ අසුන් ගත්තේ නැහැ. When he received this anointing for the first time, he did not simply come to the throne and sit over there. இந்த அபிஷேகம் பெற்ற பின்புதான் அவனுடைய வாழ்விலே போராட்டம், இல்லாவிட்டால் பிரச்சனை, இல்லாவிட்டால் குழப்பம், இல்லாவிட்டால் கேள்விகள் இவைகள் துவங்க ஆரம்பிக்கிறது. ඔව් මේ පළමු ආලේපය ලැබීමෙන් පසුයි ඔහුගේ ජීවිතේ පොරබැදීම් නැත්නම් ප්‍රශ්න කැළඹීම් කරදර ආරම්භ වූයේ. It was at the time when he received this anointing that the problem, the difficulty, all the distress and the calamity and all sorts of calamity started in his life. ஒரு ஆடு மேய்த்தவனை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணி ராஜாவாக மாற்றுகிற ஒரு பாதை. බැටළු පාලනය කරමින් සිටිය කෙනෙක්ව ආලේප කරමින් රජබවට පත් කිරීමට දෙන්වාසේ මාර්ගයකට අවතීර්ණ කරන්නා වූ ආකාරයක්. So it was such an instance where the Lord separated a person who was rearing, looking after the sheep, and separated him, anointed him to become the king. ஆவியானவருக்கு படிப்பு, ஞானம், இந்த உலக பிரகாரமான அறிவு, புத்தி இதெல்லாம் அவருக்கு தேவையில்லை. ආත්මෙන් වාසයේ මේ ලෝක ප්‍රකාරයෙන් දැනුම, අධ්‍යාපනය, බුද්ධිය මේ ආදී දේවල් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. For such a man, the worldly knowledge or skill or talent or any wisdom or any prudence or any worldly knowledge, they are not necessary. அபிஷேகத்துக்கு கீழ்ப்பட்டு வாழ்கிற ஒரு மனிதன் மாத்திரம் தான் அவருக்கு தேவை. ආත්මෙන් වාසයට අවශ්‍ය වන්නේ ආලේපයට අවනත ජීවත් වන පුද්ගලෙක් පමණයි. The Spirit of the Lord needs only one man who shall be submissive to his guidance. இந்த அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு இவனுடைய வாழ்வில் உள்ள மாற்றங்கள் என்ன? මේ ආලේපය ලැබෙන පසු ඔහුගේ ජීවිතයේ සිදු විපර්යාසයන් මොනවාද? And after he received this anointing, what are the changes that took place in his life? இந்த அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு முதலாம் சாமுவேல் 16:18ல அவனுடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. මේ ආලේපය ලැබෙන පසු පළමුව සාමුවෙල් 16 වන පරිච්ඡේදයේ 18 වන පදයේ ඔහුගේ ජීවිතයේ එක එක අංශ ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. And after receiving this anointing, there are different things that are spoken of about him. In 1 Samuel chapter 16 verse 18. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் வாசிப்பதில் சுரமண்டலம் வாசிப்பதில் தேறினவன். அந்த சுரமண்டலம் அவன் கரெக்ட்டா வாசிச்சிட்டான்னு சொன்னா பிசாசுலாம் ஓட ஆரம்பிக்கும். ඔව් ගායනා කරන්නට සමත් එසේ නැත්නම් වීණාව
සමර්ථ ලෙස වාදනය කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා තිබෙනවා. ඔව් වීණාව මනවින් වාදනය කරා නම් යක්ෂයන් පලා දුවනවා. As one of those things it says about David that he was cunning in playing the harp, which means when he plays the harp so cunningly that the devils would flee from the place. இந்த அபிஷேகம் வந்த பொழுது அவன் பராக்கிரமசாலியாய் மாறினான். මේ ආලේපේ පැමිණ කල්ලි ඔව් බලවත් වික්‍රමාන්විත පුරුෂයෙක් බඩපත් වුණා. And when the anointing comes upon him, he becomes a mighty valiant man. இந்த அபிஷேகம் வந்த பொழுது அவன் ஒரு யுத்த வீரனாய் மாறினான். මේ ආලේපේ උකර පැමිණිට යුද්ධකාරයෙක් බඩපත් වුණා. When the anointing came upon him, he became a man of war. இந்த அபிஷேகம் வந்த பின்பு அவன் காரிய சமர்த்தனாய் மாறினான். ඔව් මේ ආලේපේ උකර පැමිණිට කතාවේ දක්ෂ පුද්ගලෙක් බඩපත් වුණා. When the anointing came upon him, he became prudent in matters. இந்த அபிஷேகம் வந்த பின்பு அவன் சௌந்தரியம் உள்ளவனாய் மாறினான். මේ ආලේපේ උකර පහළ වීමෙන් අනතුර ඔව් රූප සම්පන්න පුද්ගලෙක් බඩපත් වුණා. When the anointing descended upon him, he became a comely person. இந்த அபிஷேகத்துக்கு பிறகு தேவன் அவனோடு கூடயே இருந்தார். මේ ආලේපේ ලැබීමෙන් අනතුර දේවවාසව සමගම සිටිසේක. After he received this anointing, the Lord was ever with him. இந்த அபிஷேகத்துக்கு பின்பு ஒரு விசை சிங்கம் வந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பிடித்தது. இவன் அதை அடித்து கிழித்து அந்த ஆட்டுக்குட்டியை தப்புவித்தான். මේ ආලේපේ ලබා ගැනීමෙන් පසු එක් අවස්ථාවක සිංහයෙක් බැටළු පැටයක අල්ලගත්තා. ඔව් සිංහයා ඉරා දමා ඒ බැටළු පැටව බේරා ගත්තා. After he received this anointing, there was an instance when a lion caught one of the sheep. He made the sheep to escape by beating it and tearing the lion. இன்னொரு விசை ஒரு கரடி வந்தது, அதையும் கொன்று போட்டான். තවත් අවස්ථාවක වලසෙක් පැමිණියා, වලසාවද මරා දැමුවා. In another instance, the bear came, he killed the bear too. பிரியமானவர்களே, முதலாவது நீங்கள் அபிஷேகம் பெற்ற உடனே பிசாசுகளை துரத்தலாம், காரிய சமர்த்தர்களாய் மாறலாம், கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பதை நீங்கள் உணரலாம், நீங்கள் ஜெபத்திலே ஒரு வைராக்கியம் உள்ளவர்களாய் மாறலாம். පෙමෙතන ඔබ ආලේපේ ලැබූ සැනින් ඔබ යක්ෂයන් පළවා හැරිය හැක, වැඩි දක්ෂ පුද්ගලෙක් විය හැක, දෙන්වාස ඔබ සමග සිටිනවා ඇත. ඔබ බලවත් ක්‍රියාවන් වල යෙදමින් බලගත් යාඥා විරුවෙක්ව දකින්න ලැබිය හැක. Dear ones, as you receive the anointing of the Lord, you too can become a mighty valiant person who shall be prudent in matters, who shall be used mightily by the Lord too. சிங்கத்தை நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும். ඔබට සිංහයාගෙන් ජය ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇති. You shall be able to overcome the lion. கரடியை மேற்கொள்ள முடியும். වලසාගෙන් ජය ගන්නවා ඇති. You will be able to overcome the bear. விழுந்து போன வல்லமைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும். වැටි ගියව බලවේග වලින් ඔබට ජය ගන්න පුළුවන් වෙයි. You will be able to overcome all the fallen powers. இந்த அபிஷேகத்தை வைத்துதான் அவன் கோலியாத்தை ஒரே அடியிலே வீழ்த்தினான். මේ ආලේපේ තබාගෙන තමයි එක වරින්ම ඔහු ගෝලියත්ට පහර දී වට්ටුවේ. It is with this anointing that he was able to make Goliath fall down in one blow. நாம் என்ன நினைக்கிறோம், இதுதான் அபிஷேகம், இதோடு முடிந்தது என்று சொல்லி நாம் அதோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு பகுதியிலே இழுத்து கொண்டு போய் விடுகிறோம். අපි තන මේ තමයි ආලේපේ මේ සමග අවසන්, මේ තමයි ආලේපික හිතාගෙන ඒ අනුව අපේ ජීවිතේ පැත්තකට ඇදගෙන යනවා. This is what we think about the anointing, that this is the very anointing, and we go towards the direction of this anointing. இந்த அபிஷேகத்தில் இருக்கும் பொழுதுதான் சவுல் அவனை துரத்திக் கொண்டே வந்தான். මේ ආලේපේ තුල සිටිය තාකල් සාවුල පසුපස ලුහු බඳිමින්ම සිටියා. It was at the time when he was abiding in this anointing that Saul pursued after him. ஏன் சவுலை பிசாசு எழுப்பி கொண்டு வந்தான்? ඇයි සාවුල යක්ෂයා නැගිටවලා ගෙනාවේ? Why did the Lord raise up Saul against இந்த him? முதலாம் அபிஷேகத்தோடு உன்னுடைய வாழ்வை முடித்து விட வேண்டும் என்று பிசாசு விரும்புகிறான். යක්ෂයා කැමති වෙන මේ පළමු ආලේපේ සමග පුද්ගලයෙක් තමාගේ ජීවිතය නිමාවට පත් කළ යුතුයි කියා. The devil desires, the Lord desires that he should end his life even with this first anointing. பிசாசு ஓடின உடனே நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். යක්ෂයන් පලා ගිය සැනින් සන්තෝෂයට පත් වෙනවා. And the moment the demons flee away, he becomes joyful over வியாதி it. சுகமான உடனே சந்தோஷப்படுறோம். රෝග සුව වන විටම අපි සන්තෝෂයට පත් වෙනවා. We are happy the moment sicknesses are healed. சில காரியங்கள் நமக்கு காரியங்கள் வாய்த்த உடனே நம்ம சந்தோஷப்படுறோம். සමහර දේවල් අපට සාක්ෂාත් වෙන විට අපි ඒ ගැන ප්‍රීතියට පත් වෙනවා. And the moment certain things become successful, we become happy about it. பிரியமானவர்களே, இதெல்லாம் அபிஷேகத்தினாலே தேவன் தொடக்குகிற முதல் காரியங்கள். පෙමෙතන මේ සියල්ල ආලේපය තුලින් දෙන්වාසය ආරම්භ කරනව මූලික දේවල් වෙනවා. Dear ones, these are the initial things the Lord does through the anointing. ஆனா இவன் கூட இருந்த கூட்டம் எப்படிப்பட்ட கூட்டம்னா முறுமுறுக்கிறவர்கள், கடன்பட்டவர்கள், ஒடுக்கப்பட்டவர்கள். නමුත් ඔහු සමග සිටිය කණ්ඩායම සලකා බලන කල්ලි කොඳුරන්නන් ණයතුරු සැත්තන් එපා කරනු ලැබුවන්ව සිටියා. But when we consider the people who were together with David, they were debtors, they were complainers, they were all murmurers. தயவு செய்து யாராவது அபிஷேகம் பெறாதவர்களா இருந்தால் கடைசியில கொஞ்ச நேரம் கொடுக்கிறோம், ஒரே புடியா புடிச்சு வாங்கிட்டு போயிடுங்க. කරුණාකර
කවුරු ආලේපෙන් ලැබුණ නැති අය ඉන්නවා නම් අන්තිමට ඔබට ටිකක් වෙලා ලබා දෙන්නම් එකපාරම කොහොමරි අල්ලලා ආලේපෙ ලබාගෙනම මෙම ස්ථානයෙන් බැහැරවන්න. If there's anyone who has not received the anointing still, we shall give you time at the end of the meeting. Please somehow tarry, stay back and somehow make sure that you receive it. வேணும்னா அவரே கொடுக்கட்டும் அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க போயிர கூடாது. ඕනේ නම් දෙන්න වාසෙම දීපු දෙන් කියලා හිතාගෙන යන්න එපා. Don't think saying the Lord, let him, if he wants, let him give, and don't just go off like this. நான் ஒரு கிராமப்புறத்துல ஒரு குப்பத்துல ஊழியம் செய்தேன். මම එක ගම්මානයක සේවය කරමින් හිටියා. I was serving in a village. அங்கே ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஜனங்கள் கொஞ்சம் இருந்தார். ඒ படிப்பறிவு නූගත් සෙනගප කණ්ඩායමක් සිටියා. There were a group of people who were illiterates. அதுல ஒருத்தருக்கு அபிஷேகமே கிடைக்கல. එන් කෙනෙකුට ආලේපෙ ලැබුණෙම නැහැ. And there was a person who had not received the anointing among them. ஆனா நல்ல மனுஷன். නමුත් හොඳ පුද්ගලෙක්. But he was a good man. அவர் மூலமா ரொம்ப பேர் நம்ம சபைக்கு வந்திருக்காங்க. බොහෝ දෙනෙක් ඔහු තුලින් අපේ සභාවට පැමිණ තිබෙනවා. Many people had come through him to our church. அவங்க எல்லாம் அபிஷேகம் பெற்றாங்க. ඒ සියලු දෙනා ආලේපෙ ලැබුවා. All of them received the anointing. இவர் ஒரு நாள் எழும்பி சாட்சி சொன்னாரு. එක දවසක නැගිට සාක්ෂි දරුවා. Now one day this person got up and gave a testimony. என் மூலமா வந்தவங்க எல்லாம் இங்க அபிஷேகம் பெற்றுட்டாங்க. මා තුලින් ගැලීමට ආසීල දෙනා ආලේපෙ ලැබුවා. Many people who came by me, through me, they received the anointing. எனக்கு கிடைக்கவே இல்ல. මට තාම ආලේපෙ ලැබුණේ නැහැ. But I have not still received the anointing. ஆனா நான் ஆண்டவர்ட்ட சொல்லிட்டேன். මම දේනවාසට කිව්වා. So I have told the Lord. அது உங்ககிட்ட இருந்தாலும் சரி என்கிட்ட இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேர்ட்ட இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் சொல்லிட்டேன். ඔබ වහන්සේ ළඟ තිබුණත් හරි මගේ ළඟ තිබුණත් හරි දෙදෙනාගේ එක්කෙනෙක් ළඟ තිබුණත් හරි කියා මම කිව්වා. So I told the Lord, Lord, whether it's with you or with me, it's all right as long as the anointing is with somebody. நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதானே சுவாமி, உங்ககிட்ட இருந்தாலும் சொல்லுதா அது ஒண்ணு என்கிட்ட இருந்தாலும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். எப்படி இருக்கு? අප දෙදෙනාම සර්ව සමයි. ඉතින් ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේ ළඟ තිබුණත් මගේ ළඟ තිබුණත් එකයි. He said it's all equal because whether it's with you or with me, as long as the anointing is with somebody, it's all right. நான் சொன்னேன் அவர்ட்ட இருந்தா அவர் பரிசுத்தர், உன்கிட்ட வந்தா நீ பரிசுத்தன். இப்ப அங்க இருந்தாலே போதுமா இல்ல உன்கிட்ட வந்தா வேணுமான்னு கேட்டேன். මම කිව්වා උන්වහන්සේ ශුද්ධෝතයන් වහන්සේ උන්වහන්සේ තුල ශුද්ධ ආත්මය තිබෙනට උන්වහන්සේ ශුද්ධයි. නමුත් ඔබ තුලට ආවන ඔබ ශුද්ධවත් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. දැන් ඔබට අවශ්‍යද නැත උන්වහන්සේ සමගම තිබුණොත් ඇතිද කියලා. So I said the Lord is holy and the anointing is with him and therefore he's holy. But if you don't have the anointing, you're not holy. So do you wish the anointing to be with him or with you? இந்த முதலாம் அபிஷேகம் பெத்லகேமிலே அவனுடைய வீட்டிலே கொடுக்கப்பட்டது. මේ පළමු ආලේපය බෙත්ලෙහෙමේ ඔහුගේ නිවසේදී ඔහුට දෙනු ලැබුවා. So the first anointing was given to David in his house at Bethlehem. ஆனால் இந்த அபிஷேகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அவனால அரண்மனையில இருக்கவும் முடியல, அரண்மனையில தங்கவும் விடல, அரண்மனையில இருந்து துரத்தி விடப்பட்டான். නමුත් මේ ආලේපය ඔබට තිබුණ තාක්කල් ඔහුට මාලිගාවේ රැඳී සිටින්න බැරි වුණා. මාලිගාවේ දිගටම පවතින්න නොහැකිවා. මාලිගාවෙන් පළවා හරිනු ලැබුවා. But as long as this anointing was with him, he could not be in the palace. He could not remain there at all. He was chased from the palace. இந்த அபிஷேகம் இருக்கிற வரைக்கும் நாம ஆவியில நிரம்புவோம், பிசாசு ஓடும், பிரச்சனைகள் தீருமே தவிர நாம் சிங்காசனத்துல அடி எடுத்து வைக்க முடியாது. මේ ආලේපය තිබෙන තරු අප ආත්මයෙන් පිරිනවා, යක්ෂයන් පලායයි. නමුත් අපට සිංහාසනේ වාඩි වන්නට නැති වන්නේ නැහැ. As long as the anointing is with us, we would get filled in the spirit, the demons will flee away, but we would not be able to sit upon the throne. இரண்டாம் சாமுவேல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது දෙවෙනි සාමුවෙල් දෙවන පරිච්ඡේදයේ බලන විට When we shall read in 2 Samuel chapter 2, நான்காம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது හතරන පදයේ කියවද්දී when we shall read verse 4, இப்பொழுது ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறான். දැන් ඔහු රජ වශයෙන් ආලේප කරනු ලබන්නේය. now in this instance he was anointed as the king. இது தாவீது பெற்ற இரண்டாவது அபிஷேகம். මේ දාවීද ලද දෙවන ආලේපයයි. This was the second anointing received by David. இந்த அபிஷேகம் எப்ரோனில் வைத்து அவனுக்கு கிடைத்தது. මේ ආලේපය උට හෙබ්‍රෝනෙහිදී ලැබුණා. He received this anointing when he was in Hebron. எப்ரோன் என்று சொன்னால் ஐக்கியம் என்று அர்த்தம், சபை என்று அர்த்தம். හෙබ්‍රෝන් කියා කියනට සහභාගීකම නොහොත් සභාව යන අර්ථ ගෙන දෙනවා. The meaning of the name Hebron is fellowship or church. இப்போ என்ன நடந்தது? දැන් කුමක්ද උනේ? What happened now? யூதா கோத்திரம் மாத்திரம் இவனை ராஜாவாக ஏற்றுக்கொண்டது. යුදා ගෝත්‍රයේ පමණක් ඔහුව රජ වශයෙන් පිළිගත්තා. It was only the tribe of Judah that accepted him as the king. எப்ரோனிலே யூதா கோத்திரத்துக்கு மாத்திரம் இவன் ராஜாவாக இரண்டாம் விசை அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறான். දෙවන අවස්ථාවේදී හෙබ්‍රෝන්හිදී යුදා ගෝත්‍රයේ උදෙසා පමණක් ඔහු ආලේප කරනු ලැබුවා. In a place called Hebron, in the second instance, he was anointed as the king over the tribe of Judah.
அபிஷேகத்துல நம்ம அடுத்த பகுதியில வரும் பொழுது நமக்கு நடக்கிற அடுத்த சம்பவம் என்ன? ආලේපේ දෙවන අධ්‍යයට අප පැමිණෙන විට අනතුරු අපට සිදුවන්නේ මොනවාද? So even as we come to the next step in the stages of the anointing, what is going to happen next? முதல் அபிஷேகத்துல அவனுக்கு சில காரியங்கள் வாய்த்தது. පළමුවන ආලේපෙන් ඔට සමහර දේවල් සාර්ථක වුණා. Some things became a success in the first anointing. இப்போ இது இரண்டாவது அபிஷேகத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறான். දැන් ඔවල් දෙවන ආලේපෙ තුලට පැමිණ සිටිනවා. He has come into the second anointing now. இப்பொழுது அவன் சபைக்குள்ளே வந்து விட்டான். දැන් ඔය සභාව තුලට පැමිණ සිටිනවා. Now he has come into the church. ஒரு ஐக்கியத்துக்குள்ளே அவன் வந்து விட்டான். සහභාගීකමක් තුලට ඔව් ඇවිත් සිටිනවා. He has come into a fellowship. இப்பொழுது அவன் எப்ரோனிலே வந்து தங்கி விடுகிறான். දැන් ඔව් ඇවිත් එබ්‍රෝනි වාසය කරනවා. He comes to Hebron and tarries there. யூதா கோத்திரத்துக்கு அவன் ராஜாவாய் மாறிவிட்டான். යුදා ගෝත්‍රයට රජ බවට පත් වූවා. He has become a king over the tribe of Judah. இந்த இரண்டாவது அபிஷேகத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கிற அனுபவம் என்னன்னா ஒரு ஜெப ஆவி. මේ දෙවන ආලේපෙන් ඔබට ලැබෙන අත්දැකීමක් නම් යාඥා ආත්මයක්. And the experience you received even by the second anointing is the life of prayer. எப்பொழுதும் துதிக்கிறவனாக ஜெபிக்கிறவனாக இந்த அபிஷேகம் உன்னைய கட்டி எழுப்ப ஆரம்பிக்கிறது. හැම විටම ප්‍රශංසා කරනව හැම විටම යාඥා කරනව පුද්ගලෙක් වශයෙන් මේ ආලේපය ඔබව ගොඩනගයි. This anointing will build up you as a person who shall praise God, who shall pray to God at all times. இந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக உனக்குள்ளே வர வர பலத்து போகிற ஒரு அனுபவம் உண்டாகிறது. මේ ආලේපය තුලින් පැමිණ වඩ එන්න ඔබ බලවත් වන්නා අත්දැකීමක් ඇති වෙයි. And also by the anointing you come into that experience where you go on waxing strong. இந்த இரண்டாவது அபிஷேகத்துக்கு வரும் பொழுது உனக்கு விரோதமான சக்திகள் பலவீனப்பட ஆரம்பிக்கிறது. දෙවන ආලේපය කර ඔබ පැමිණ අවස්ථාවේ ඔබට විරුද්ධ තිබෙනවා බලවේගයන් දුර්වල වන්නට පටන් ගන්නවා. And at the same time when you shall come into the second anointing, all the weakening powers that may be found in you will become weaker. இதை குறித்து 2 சாமுவேல் 3 அதிகாரம் 1 வசனத்திலே பார்க்க முடியும். මේ පිළිබඳ දෙවන සාමුවෙල් 3 පරිච්ඡේදයේ පළමුවන පදය අපට කියවේ හැකියි. We can read regarding this in 2 Samuel chapter 3 verse 1. தாவீதின் குடும்பத்துக்கும் சவுலின் குடும்பத்துக்கும் யுத்தம் நடந்து கொண்டே இருந்தது. සාවුල්ගේ වංශයටත් දාවිත්ගේ වංශයත් අතරේ බොහෝ කල් යුද්ධ පැවතුණි. There was a long period of battle between the house of Saul and between the house of David. மாம்சத்துக்கும் ஆவிக்கும் போராட்டம் தொடங்கிவிடும். මාංශයටත් ආත්මයටත් පොරබැදීම් පටන් ගන්නවා. A struggle has begun between flesh and spirit. ஆனால் என்ன நடந்தது? නමුත් සිද්ධ වුණේ කුමක්ද? But what happened? தாவீது குடும்பம் வர வர பலத்து கொண்டே இருந்தது. சவுலின் குடும்பம் வர வர பலவீனப்பட்டு கொண்டே வந்தது. දාවිත්ගේ වංශය වඩ වඩා බලවත් වේගෙන ගියා. නමුත් සාවුල්ගේ වංශය වඩ වඩා බෙලහීන වන්නට පටන් ගත්තා. House of David waxed stronger and stronger and the house of Saul waxed weaker and weaker. பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் எந்த ஸ்தானத்திலே இப்பொழுது இருக்கிறீர்கள்? පෙමෙතන ඔබේ ජීවිතේ දැන් ඔබ සිටිනේ කුමන ස්ථානයේද? Dear ones, in your lives, in what place are you seen? இந்த எப்ரோனில் 7.5 வருடம் இவன் ராஜாவாக இருந்தான். මේ හෙබ්‍රෝනි අවුරුදු 7 මාර්ග කාලයක් ඔව් රජ වශයෙන් දකින්න ලැබුවා. He was seen as a king in this place called Hebron for a period of 7.5 years. அங்கேயே அவன் 7.5 வருஷம் அதே லைஃப் தான். அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல. நம்ம சபையில கூட பாருங்க, ஒரே அந்நிய பாஷையை சாகுற வரைக்கும் பேசுறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ඒ අවුරුදු 7 මාර ඒ එකම ජීවිතේ එකම ස්ථානයේ තමයි සිටියේ. මේ ආකාර බලන්න අපෙන් සමහරුත් එකම අන්‍ය භාෂා මරණ තුරුම කතා කර කර ඉන්නවා. In that same place he was tarrying for 7.5 years. Even in our church, in our congregation, you see people who speak the same tongues, unknown tongues, till the point of their death. பரிசுத்த ஆவியின் புதிதாகுதல் என்பது என்னப்படும் பொழுது நவமான பாஷைகளை புதிதான பாஷைகளை பேசுவார்கள் என்று வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ නවීකරණයට අලුත් කරන ලැබීමට භාජන අවස්ථාවේදී අලුත් භාෂා කතා කරන බව කියා තිබෙනවා. The word of God pinpoints saying that each time when you have the infilling of the Spirit, that they shall speak in new tongues. பிரியமானவர்களே, 7.5 வருடம் இவன் லைஃப்ல இதேதான், ஒரே ஸ்டைல்ல தான் நின்னுட்டே இருக்கிறான். පෙමෙතන අවුරුදු 7 මාර්ග කාලයක් මෙම එකම තත්ත්වය රැඳී සිටියා. Dear ones, for a period of 7.5 years, he was standing in the same place. இதனால என்ன நடக்கிறது? මේ නිසා සිදුවන්නේ කුමක්ද? So what happened subsequently? குடும்பம் செழிக்க ஆரம்பித்தது, குடும்பத்துல ஒரு ஆசீர்வாதம் வந்தது, குடும்பத்துல ஒரு ஸ்ட்ரெங்தன் வந்துச்சு. ஆனா தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில அவன் இன்னும் பலவீனனாக இருந்தான். පවුල සමෘද්ධිමත් භාවයක් ඇති වුණා, පවුල ශක්තිමත් වුණා, පවුලේ වර්ධනයක් සිදුවා. නමුත් පෞද්ගලික වශයෙන් ඔහු
තාම ශක්තිමත් වුණේ නැහැ. There was prosperity in his house and the house was getting stronger and stronger. But in his personal life, there was no prosperity, there was no state of becoming stronger. நீங்கள் இரண்டாவது அபிஷேகத்தில் இருந்தால் உங்களுக்கு பூரண ஜெயம் இருக்காது, ஓரளவு ஜெய ஜீவியம் நீங்கள் செய்வீர்கள். ඔබ ආලේපේ දෙවන අංශයේ සිටිනවා නම් ඔබට සම්පූර්ණ ජය ජීවිතයක් තිබෙන්නේ ජය ජීවිතයේ මද වශයෙන් ඔබ ගත කරනවා වෙන්න පුළුවන්. If you shall abide in that second anointing, second stage of the anointing, you will not have a perfect victorious life. You would have a certain amount of victorious life. இப்போ என்ன நடக்கிறது? දැන් සිදු වෙන්නේ කුමක්ද? What is happening now? நீங்களே அறிக்கை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ඔබ කියාසින්ට පටන් ගන්නවා. You on your own would begin to confess. எனக்கு அதுல ஜெயம் இல்ல. මට අහවල් දෙයින් ජය නැහැ. I have no victory over that. இந்த காரியத்துல ஜெயம் இல்ல. මට මේ දෙයින් ජය නැහැ. I have no victory over this. ஆனா இதுல எனக்கு விக்டரி இருக்கு, ஜெயம் இருக்கு. ஆனா அதுல தான் இல்ல, இதுல தான் இல்லன்னு நம்மளே வேரியேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சு புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவோம். මේ දේ සම්බන්ධයෙන් මට ජය තිබෙනවා. නමුත් අහවල් දේ මේ දේ සම්බන්ධයෙන් තමයි ජය නැත්තේ කියා අපම මේ දේවල් වෙන් කරගෙන විලාපනා ගන්න පටන් We ගන්නවා. ourselves will categorize saying, I don't have victory over that, I don't have victory over this. And in this manner, we even start lamenting over it. இந்த 7.5 வருடமும் இவனுடைய அறிக்கை இதுதான். මේ අවුරුදු 7මාරක කාලයක් ඔහුගේ කියා සිටීම මේමයි. So this was his confession, even in this period of 7.5 years. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க. දැන් හිතලා බලන්න. Now just think and see. ஞானசானம் பெறும் பொழுது பாவங்கள் கழுவப்பட்டது, பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது, பாவம் இல்லை என்கிற அறிக்கையோட தான் உங்களுக்கு ஞானசானமே கொடுக்கறாங்க. වතුර බෝසින්ද පාප සෝදන ලැබුවා, පාප කමා ලැබුවා, පාපයක්ම නැහැ කියන කියා සිටීම මත තමයි ඔබට වතුර බෝසිස් මෙම දෙන්නේ. Now it is at the time when you take water baptism, we assume, we reckon that there is no more sin in you, that you are cleansed from all your sins, that you have received the forgiveness of sins. கடைசியா சொல்றீங்க இனிமே நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன் அப்படினு ஒரு தீர்மானம் எடுக்கறீங்க. අවසානයේදී මින්මතු පවු නොකරමි කියන තීරණයකට ඔබ එළඹෙනවා. Eventually you even come to a decision saying, I will not sin anymore. இப்போ நீங்க சர்ச்சில மெம்பர் ஆயிடுறீங்க. දැන් සභාවේ සමාජිකයෙක් බවට පත් වෙනවා. And you become a member in the church. இப்போ கிருபையுள்ள தேவன் ஒரு சிலரை அபிஷேகமும் பண்ணி விடுகிறார். දැන් කරුණාබරත දිනවාසෙ සමහරුණු ආලේප කරනවා. And the Lord graciously anoints certain people too. ஆனா இன்னைக்கும் பாருங்க, ஒரு சிலர் அந்த பழைய ரட்சிக்கப்பட்ட வருஷத்துல முதல் ராபோஜனத்துல என்ன அறிக்கை செஞ்சாங்களோ அதே பாட்டு மறக்காம அப்படியே பண்ணிட்டே இருக்காங்க. නමුත් සමහර බණ්ඩ අදත් සභාවේ ඒ ගැලීම ලැබූ මුල් කාලෙදී මොනවාද කියා සිටියේ ඒ ගීතිකාව අමතක නොකර තාමත් ඒ ගීයම ගායනා කරමින් කියා සිටමින් ඉන්නවා. But look at some people as to how, even before the time of their salvation, whatever they would have been singing or doing, they would be continually doing the same things even after the water baptism. அப்ப என்ன நடந்தது? එසේන මොනවද උනේ? So what has happened now? நீங்க இரண்டாவது அபிஷேகத்திலயோ முதலாவது அபிஷேகத்திலயோ தேங்கி போய் அப்படி நிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். පළමන ආලේපේ එසේ නැත්තම් දෙවන ආලේපේ ඔබ එක්තැන් වී ඇන හිටිලා ඉන්නවා. Either in the first stage of the anointing or the second stage, you are still in a stagnant place. இப்ப தாவீதினுடைய அறிக்கை என்ன? දැන් දාවිද්ගේ කියා සිටීම කුමක්ද? What was the confession of David now? இந்த எப்ரோன்ல அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு 7.5 வருஷம் இருக்கிற ஆளு இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு, ஒரு கன்ஃபஸ் பண்றாரு. හෙබ්‍රෝනි ආලේප ලැබලා අවුරුදු 7මාරක ජීවතුවා දැන් ඔ එක ප්‍රකාශයක් කරනවා, කියා සිටීමක් කරනවා. He received the anointing at Hebron. He tarried there for 7.5 years. He makes a confession now. 2 சாமுவேல் 3 அதிகாரம் 39 வசனத்துல தாவீதினுடைய ஒரு அறிக்கை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. දෙවන සාමුවෙල් 3 පරිච්ඡේද 39 පදයේ දාවිද්ගේ කියා සිටීමක් ලේඛනගත වී ඇත. We read about the confession of David in 2 Samuel chapter 3 verse 39. நான் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனாய் இருந்த போதிலும் நான் இன்னும் பலவீனன். මම රජෙමින් ආලේප ලත්තෙක් නොමුත් අද දුර්වලව සිටිමි. And I am this day weak, though anointed king. காரணம், හේතුව And the reason is, செரியாவின் குமாரர் என் பலத்துக்கு மிஞ்சி இருக்கிறார்கள், அவங்களை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ශෙරුයාගේ පුත්‍රයා මේතේ මට සැර වැඩි, ඔහුව පාලනය කරන්න මට නොහැකිව තිබෙනවා. and these men, the sons of Zeruah, be too hard for me, and I am unable to control them. பிரியமானவர்களே, அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன், இவன் தான் ராஜா. அந்த செரியாவின் குமாரர்கள் எல்லாம் போர் சேவகர்கள், இல்லாவிட்டால் ஸ்தானாபதிகள். முழு பவரும் இவன்ட்ட தான் இருக்கு. ஆனா இவனுடைய இப்போ வெளியரங்கமான அறிக்கை என்னன்னா, நான் இன்னும் பலவீன, என்னை விட அவங்க ஓவர்டேக் பண்றாங்கன்னு சொல்றான். පෙමෙතනි මෝ ආලේප ලැබු තැනත මෝ තමයි රජ. නමුත් මේ ශෙරියාගේ පුත්‍රයා ඔහු සෙබලොන් පමණයි, ඔවුන් අධිපතින් පමණයි. නමුත් දැන් මෝ කියා සිටින කුමක්ද? ඔවුන් මට සැර වැඩි, ඔවුන් මට වඩා බලගතු, ඔවුන් මැඩපවත්වන්න මට නොහැකිව තිබෙනා යනුවෙනි. Dear ones, David was a king, he was anointed by the Lord, and when we take the men, the sons of Zeruiah, they were simply soldiers, but what does he say about them? They are too hard for me, I am unable to control them. நான் ராஜா,
ஆனால் நான் இன்னும் பலவீனன். මම රජ කෙනෙක් නමුත් තාම දුර්වලයි. He says, I'm a king, but I'm still weak. அப்படியானால் நீங்கள் இன்னும் சில காரியத்தில் தோற்றிருக்கிறீர்கள், சில காரியத்தில் மாத்திரம் ஜெயித்திருக்கிறீர்கள். එසේනම් තාමත් ඔබ සමහර දේවල් පරාජයට පත් වී සිටිනවා, සමහර දේවල් පමණක් ජය ලබාගෙන තිබෙනවා. So it only means that you are defeated, that you do have defeats over certain things and you have overcome certain things. இவனுடைய அந்த பலத்துக்கு மிஞ்சின அந்த குமாரர்கள் யார்? මේ ඔහුගේ බලයට ඉක්මවා සිටියා මේ පුත්‍රයන් කවුද? So who are these sons who were beyond his power, his strength? ஒன்று யோவாப், කෙනෙක් යෝවාබ්, One was Joab, இரண்டாவது அபிசாய், දෙවැන්න අබිෂයි, second it was Abishai, மூன்றாவது ஆசகேல். තුන්වැන්න ආසාහෙල්. thirdly it was Asahel. இந்த மூணு பேருக்கும் மூணு குணங்கள் இருந்தது. அதைத்தான் ஜெயிக்க முடியாம இவன் தடுமாறினான். මේ තුන් දෙනාටම ලක්ෂණ තුනක් ගුණාංග තුනක් තිබුණා. මේ දේවල් වලින් ජය ගන්න බැරුව තමයි ඔහු ලත උනේ. These three men had three different natures and he was struggling so much not being able to overcome those natures. யோவாபுக்கு பழிவாங்கும் தன்மை இருந்தது. යෝවාබ්ට පරිගැනීමේ ගුණය තිබුණා. Joab had the nature of vengeance. அபிசாய்க்கு யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டா தாங்க முடியாத டென்ஷன் ஆயிடுவான். අබිෂයිට යම් දෙයක් යමෙක් කීවනම් එය දරා ගන්න බැරි විදියට ඔහු කුපිත වෙනවා. Abishai was such a person where if somebody tells him something, he becomes troubled, he becomes easily tensed up. ஆசைகளுக்கு ஒரு பிடிவாதமான ஸ்டபன் நேச்சர் இருந்தது. ආසාහෙල්ට ඊට මුරණ්ඩු කලහකාරී ගතියක් තිබුණා. Asahel had a terrible, stubborn, rebellious nature. தன்னுடைய ரெண்டு தம்பிகளை கொன்றதுக்காக யோவாப் பழி வாங்கும்படியாக துடித்தான், பழி வாங்கி விட்டான். තමන්ගේ සහෝදරන් දෙදෙනා මැරුව නිසා යෝබ්ගෙන් පලි ගන්නට බොහෝසෙන් උනන්දුවෙන් සිටියා, පලි ගත්තා. Joab endeavored so much to take revenge on the people who had killed his two brothers and even accordingly he killed them. தாவீதை சீமையை தூஷித்த பொழுது பக்கத்துல அபிசாய் நின்றான். இந்த செத்த நாயை நான் தலையை வாங்கிரட்டுமான்னு சொல்லி டென்ஷன் ஆயிட்டான். அவனுக்கு யாராவது வார்த்தை சொல்லிட்டா அவனால தாங்க முடியாது. දාවිත් ශිමේ ශාප කළ අවස්ථාවේදී අබිෂාව ළඟ ඉඳලා මේ මල බල්ලාගේ මගිස්ස කසා දමනද කැහුවා. ඒ තරමට ඒ දරා ගන්න බැරුව ඔහු බොහෝසෙන් කැළඹුණා. The moment Shimei blasphemed David, Abishai could not bear those words and he asked, can I kill that dead dog? So in this manner he gets easily worked up the moment somebody says something against him. இந்த ஆசகேல் அப்னேரை தொடர்ந்து விரட்டி ஓடிக்கொண்டே இருந்தான். මේ ආසාහෙල් අබ්නේර් පසුපස ලුහු බඳිමින්ම සිටියා. And Asahel kept on pursuing behind. அப்னேர் சொன்னா என்னை விட்டு நீ போய்டு, வெளியே வேற ரூட்ல போன்னு சொன்னான். අබ්නේර් කිව්වා මාව අතහැරලා වෙන මාර්ගයක යන්න කියා. Abner told him, please leave me and go on another way. அவன் சொன்னா இல்ல நான் உன்னை விடவே மாட்டேன். නෑ ඔබ අතහරිනම නෑ කියා ඔහු කීවා. He said, I will never let you go. நீ என்னை ஃபாலோ பண்ணினா நான் நிச்சயமா உன்னை கொன்றுவேன்னு அப்னேர் சொன்னான். නුඹ මා පස්සේ ආවනම් අනිවාර්යෙන් මම ඔබ මරනවා කියා ඔහු කීවා. But he said, if you shall come behind me, follow me, I will certainly kill you. ஆனாலும் பிடிவாதமா போய் அவன்கிட்ட குத்துப்பட்டு செத்தான். අවසානයේ නමුත් ඔහු මුරණ්ඩුව ඔහු පසුපස ලුහු බැඳලා අන්තිමට පහරකා මරණයට පත් වුණා. But because of his stubbornness, he still kept on pursuing him. Finally, he hanged himself. இந்த மூன்று பேர், இந்த மூன்று குணாதிசயங்கள் நம்மை பலவீனப்படுத்திக் கொண்டே வருகிறது. මේ තුන් දෙනා මේ ලක්ෂණ තුන අප බෙලහින කරමින්ම පවතී. So these three men, these three natures will keep on weakening us. இன்னும் இங்க உட்கார்ந்திருக்கிற எத்தனை பேருக்கு பழிவாங்கும் தன்மை இருக்குன்னு நீங்களே கேட்டு பாருங்க. මේ ස්ථානින් වාඩි වී ඉන්න අය අතර තවත් කී දෙනෙකුට පරිගැනීමේ චේතනාවෙන් යුක්තව ඉන්නවද කියලා ඔබම ඔබෙන් ප්‍රශ්න නගා ගන්න. So you yourselves may ask, rise up and raise that question among you as to how many are seen with that nature of vengeance. உங்களில் எத்தனை பேருக்கு சில வார்த்தைகளை தாங்க முடியாத டென்ஷன் ஆகுறதுன்னு பாருங்க. ඔබෙන් කී දෙනෙක් සමහර වචන දරා ගන්න බැරුව බොහෝසෙන් කලබලයට පත් වෙනවද? You can check and see as to how many there are who get tensed up, not being able to bear words. இன்னும் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு பிடிவாத அந்த ஸ்டபன் முரட்டாட்ட தன்மை அப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. තවත් ඔබෙන් කී දෙනෙක්ට මේ මුරණ්ඩුකාර ගතිය තිබෙනවද කියලා සිතා බලන්න. Furthermore, you may check and see as to how many of you may have this stubborn and rebellious nature. ஆனா ஆவியில் நிரம்புவீங்க. නමුත් ආත්මයෙන් පිරෙනවා. But still for all, you get filled in the spirit. நல்லா ஜெபம் பண்ணுவீங்க. හොඳට යාඥා You කරනවා. would pray very well. பிசாசுகளை துரத்துவீங்க. යක්ෂයන් පළවා You would හරිනවා. cast out demons. காரிய சமர்த்தர்கள் உங்கள்கிட்ட ஒன்னு சொன்னா அதை சக்சஸ் பண்ணிடுவீங்க. වැඩේ හිතා දක්ෂයි යම් දෙයක් ඔබට කියවනම් සාර්ථකව ඉෂ්ට කරනවා. You are very prudent in matters. The moment something is told to you, you would perform it successfully. ஆனா தேவ சமூகத்துக்கு போனா ஐயோ இன்னும் இவ்வளவு குறைகள் இருக்கே அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு உண்டாகிறது. නමුත් දෙන සමගිට කියන අනේ තාමත් මේ තරම් අඩුකම් තිබෙනවනේ කියනවා හැඟීමක් ඔබ තුලම පහළ වෙනවා. But the moment you go to the presence of God, you do have that thinking, that nature where you see, we say, I have so many shortcomings in my life. ஏன் இந்த கூட்டத்துக்கு உங்களை கொண்டு வந்தாரு? ඇයි මේ රැස්වීමට ඔබ ගෙනාවේ? Why did the Lord bring you for this meeting? உங்களில் अनेகர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருக்கீங்க.
உங்களை செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு வர கர்த்தர் விரும்புகிறார். உங்களில் அநேகர் செகண்ட் ஸ்டெப்ல இருக்கீங்க. அடுத்த பூர்ணத்துக்கு உங்களை வழிநடத்தும்படியாக தான் இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்துக்கு உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ඔබෙන් බොහෝ දෙනෙක් පළමු පියවරේ සිටිනවා. ඔබ දෙවන පියවරට ගෙනෙන පිණිස. ඔබෙන් බොහෝ දෙනෙක් දෙවන පියවරේ සිටිනවා. ඔබ සම්පූර්ණත්වයට මඟ පෙන්වන පිණිසයි දේවන වහන්සේ අද දින ඔබ මෙම රැස්වීමට කැඳවාගෙන ආවේ. It is for this reason that the Lord brought you for this meeting very specifically, for the reason that many among you are still in the first stage of the anointing. The Lord wants you to come to the second stage, and the ones who are in the second stage of the anointing, He wants to take you to perfection. இரண்டாவது ஸ்டேஜ்ல தாவீது இறந்து போயிருந்தால், அழிந்து போயிருந்தால் அவனை அபிஷேகம் பண்ணினது வீணாய் போயிருக்கும். දෙවන අධීරයේදී දාවිත් විනාශ වී ගියා නම් මරණයට පත් වුණා නම් ඔව් ආලේප කළා ඒ අරමුණ නිෂ්ප්‍රභා වන්නට ඇති. If David would have got destroyed or would have died during the second stage of his anointing, the purpose for which the Lord anointed would have become futile. தேவன் உனக்கும் உன்னை நேசித்து உன்னுடைய வாழ்நாளை முடிக்க விடாமல் பூர்ணத்தில் கொண்டு வந்து உன்னை முடிக்க முடியாக இந்த கூட்டத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். දෙනවාස ඔබටත් ප්‍රේම කරමින් මේ අධීරයෙන් ඔබේ ජීවිත නිමාවට පත් නොකොට සම්පූර්ණතර ඔබ මඟ පෙන්වන පිණිස ඔබ මෙම රැස්වීමට ගෙනාවා කියා මම විශ්වාස කරනවා. So I believe that the Lord does not want you to get destroyed with this stage of the anointing you have received, but with the purpose that you may be brought to perfection. The Lord has brought you to the meeting today. இரண்டாம் சாமுவேல் 5ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே மூன்றாவது அபிஷேகத்தினுடைய பூர்ணத்தின் ஸ்டேஜுக்கு கர்த்தர் கிருபையினால் அவனை கொண்டு வந்து அவனை சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் எருசலேமிலே கர்த்தர் ராஜாவாய் அபிஷேகம் பண்ணினார். දෙවන සාමුවෙල් පස්වන පරිච්ඡේදය 3 පදයේ ඔව් එරුසලමට ගෙන ගොස් සමස්ත ඊශ්‍රායල කෙරේ රජ වශයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඔව් ආලේප කරලා ඔව් රජ බවට පත් කළා කියලා අපි කියනවා. And according to what we read in 2 Samuel chapter 5 verse 3, that the Lord brought the elders to come to Hebron, and as to how the Lord anointed David in Hebron as the king over the entire people of Israel. ஒரு கோத்திரத்தின் மேல் ராஜாவாய் இருந்தவனை 12 கோத்திரத்தின் மேல் ராஜாவாக தெய்வம் மாற்ற முடிந்தது. එක ගෝත්‍රයක් කෙරේ රජ සිටියව තැනැත්තව 12 ගෝත්‍රන රජ බවට පත් කරන්නට දෙවියන් වහන්සේට හැකි වුණා. So the Lord was able to anoint a man who was the king over one tribe as the king over 12 tribes of Israel. அதற்கு பின்பு 33 வருடம் அதே சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவா இருந்து ஜெயத்தோடு கர்த்தர் அவனை ஓட்டத்தை முடிக்க வைத்தார். ඉන් අනතුරු අවුරුදු 33 මහරක්ම සමස්ත ඊශ්‍රායල කෙරේ රජ වශයෙන් සිටීමින් ජයග්‍රහීව ඔහුගේ දීම නිම කරන්නට දෙවියන් වහන්සේට උපකාර කළ සේක. And even after this, the Lord enabled him to rule as the king over the entire of Israel, over the people of Israel for a period of 33 years, and the Lord enabled him to finish his race victoriously. எத்தனையோ வருடங்கள் காடு மேடுகளிலே சுற்றி திரிந்த ஒரு மனிதன், බොහෝ අවුරුදු ගණනාවක් කැලෑවල ඇවිද්දා වූ මිනිසෙක්, a man who was roaming in deserts and forests for a long period of time, 7 வருடம் யூதா கோத்திரத்தின் ராஜாவாக இருந்தவன், අවුරුදු 7මාරක් යුදා ගෝත්‍රයේ රජ වශයෙන් දකින්න ලැබූ පුද්ගලයා, a man who was a king over the tribe of Judah for 7 years. இப்பொழுதோ 33 வருடம் அவனை சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் ராஜாவாக அவனை அமர வைத்தார். எருசலேமிலே சமாதானத்தோடு அவன் ஆண்டான். දැන් අවුරුදු 33 මහරක කාලයක් සමස්ත ඊශ්‍රායල කෙරෙහි රජ වශයෙන් දෙවියන්වහන්සේ තැබූසේක ඔය යෙරුසලමේ රජ වශයෙන් අරුඩ වී සිටියා. ඔව් සමාදානයෙන් යුක්තව රජකම් කරමින් සිටියා. And the Lord made him the king over a period of 33 years as the king over the people of Israel, and the Lord also made him the king of Jerusalem, and the Lord enabled him to have a successful regime. இந்த அபிஷேகம் பெற்ற பின்புதான் இவன் ராஜா என்கிற ஸ்தானத்துல இருந்து எல்லா தேசத்தையும் கட்டுப்படுத்த ஆரம்பித்தான். ඔව් මෙම ආලේප ලබා ගැනීම අනතුරුයි රජතුමා කියනවා තත්ත්වයට පැමිණ සීලම රටවල් කෙරෙහි ආණ්ඩු කරන්නට පටන් ගත්තා. It was at the time when he received this anointing that he was enthroned, and he was able to bring all the other countries to under his regime. ஒரு காலத்துல சவுலுக்கு பயந்து ஓடினவன் இந்த ராஜாவாக மாற்றப்பட்ட பின்பு ஒரு யுத்தத்துல கூட தோற்றதே கிடையாது. කාලයක් සාවුල්ට බයේ පලා ගියා තැනත්තා මෙම ආලේප ලැබු මේ ලැබ රජබට පත්වීමෙන් පසුව කිසිම යුද්ධයකින් ඔහු පරාජය වැළඳගත්තේ නැහැ. Once upon a time he was fleeing away from Saul, but after he was enthroned, after he became the king over the people of Israel, there was not even a single battle that he lost. நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே நாம் முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுவர்களாய் இருக்கிறோம். අපට ප්‍රේම කරන තැනන් වහන්සේ තුලින් අපි අතිශයින් ජය ගන්නවමුව. We are more than conquerors through him who has loved us. இந்த அபிஷேகம் கிடைத்தால் என்ன நடக்கும்? මේ ආලේප ලැබුවා නම් සිදුවන්නේ කුමක්ද? So what happens after we receive this anointing? இந்த அபிஷேகம் கிடைச்ச பிறகுதான்
இரண்டாம் சாமுவேல் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துல தாவீது சீயோன் கோட்டையவே பிடித்தான். මෙම ආලේපේ ලබාගෙන අනතුරුයි දෙවෙනි සාමුවෙල් 5 වන පරිච්ඡේදයේ 7 වන පදයේ දාවීද් සියොන් බලකොටුව අල්ලා ගත්තේ. It was after he received this anointing, according to 2 Samuel chapter 5 verse 7, we see that he took the stronghold of Zion. ஜெயஜீவியம் செய்யாமல் சீயோனோ சாலேமோ நமக்கு சொந்தமாக முடியாது. ජය ජීවිත ගත කරන්නේ නැතුව සියොන හෝ සාලෙම් හෝ අපට අයිති වන්නේ නැහැ. Without a victorious life, either Zion or Salem cannot become ours. ஒன்று சீயோன் கோட்டையை பிடித்தான். එකක් සියොන් බලකොටුව අල්ලා ගත්තා. One is he took the stronghold of Zion. இரண்டாவது அவன் பெலிஸ்தர்கள் அவனை தேடி வந்தார்கள். அரணிப்பான இடத்தில் போய் தன்னை பாதுகாத்துக் கொண்டான். දෙවන පිලිස්තරව සොයා ආවා. බලකොටුවක් ඇතව රක්ෂා සහිත ස්ථානයකට ගොස් තමා සංගවා ගත්තා. Secondly, the Philistines came in search of him. He got himself into a fortress, a strong fortress, and hid himself for protection. இரண்டாம் சாமுவேல் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடிய சக்தியை அந்த அபிஷேகத்திலே பெற்றுக்கொண்டான். දෙවෙනි සාමුවෙල් 5 වන පරිච්ඡේදය 17 වන පදයේ ඒ ආලේප කරන කොටගෙන තමව ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ශක්තිය ලබා සිටියා. According to 2 Samuel chapter 5 verse 17, we see that he got the power or the strength to, even through the anointing, to preserve himself. இந்த அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு ஒரு யுத்தம் வருகிறது. මේ ආලේප ලැබෙන පසුව යුද්ධයක් පැමිණෙනවා. And that's the battle that we ought to face after we receive this anointing. இரண்டாம் சாமுவேல் 5ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது දෙවෙනි සාමුවෙල් 5 වන පරිච්ඡේදය 20 වන පදයේ කියවද්දී When we shall read 2 Samuel chapter 5 verse 20, தண்ணீர் உடைந்து ஓடுகிறது போல சத்துருவை அவனுக்கு முன்பாக கர்த்தர் உடைந்து ஓட பண்ணினார். ජලයේ බිඳී යන්නක් මෙන් සතරනෝ ඉදිරි යන්නට දේන්වාසේ සැලසුසේක. the Lord made the enemies to be broken before him as the breach of waters. இந்த அபிஷேகம் பெற்ற பின்புதான் பெட்டி அவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உடன்படிக்கை பெட்டி அவனுடைய வீட்டுக்கு ராஜ்யத்துக்கு உள்ளே வருகிறது. මෙම ආලේප ලැබීමෙන් අනතුරයි ගිවිසුම් පෙට්ටිය ඔහුගේ නිවසට ඔහුගේ රාජ්‍ය තුලට ගෙනෙනු ලැබුවේ. It was after he received this anointing that the ark of the covenant of God was brought into his kingdom. இரண்டாம் சாமுவேல் 6ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் இதை பார்க்க முடியும். දෙවෙනි සාමුවෙල් 6 වන පරිච්ඡේදය 16 වන පදයේ මේ පිළිබඳ කියවිය We are able to read about this in 2 Samuel chapter 6 verse 16. இரண்டாம் சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த அபிஷேகம் கிடைத்த பிறகுதான் கர்த்தருக்கு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும், யாக்கோபின் வல்லவருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை காண வேண்டும் என்கிற ஒரு சிந்தை இவனுக்குள் வந்தது. දෙවෙනි සාමුවෙල් 7 වන පරිච්ඡේදය දෙවන පදයේ කියන අවස්ථාවේදී මේ ආලේප ලැබුවායින් පසුයි දේන් වාසයට මාලිගාවක් සෑදියදී යාකෝබ්ගේ බලවන්ත තැනන් වහන්සේට ගෘහයක් ගොඩනැගුත් කියනා වූ ආශාවක් ඔහුගේ හද තුල මතුවේ. And it was after he received the anointing, according to what we read in 2 Samuel chapter 7 verse 2, that he had the desire to build a temple for God, to put up a building, a temple for the great one, the Almighty God of Jacob. இந்த அபிஷேகம் தான் அவனுக்குள்ள ஒண்ணா போதித்து அவனுடைய லைஃப் ஸ்டைலை மாத்துகிறது. මේ ආලේපය එක බැගිනවට උගන්වමින් ඔහුගේ ජීවන රටාව වෙනසකට භාජනය කළේ. It was this anointing that instructed certain things in his life and also brought about a great change in his life. முதல் அபிஷேகத்திலே அவனுக்கு பெட்டி அவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் வரவில்லை, அவனால சீயோன் கோட்டையை பிடிக்கவும் முடியவில்லை. පළමු ආලේප මගින් ගිවිසුම් පෙට්ටිය ඔහුගේ රාජ්‍යයට ගෙනෙන්න ලැබුවෙත් නැහැ. ඔහුට සියොන් බලකොටුව අල්ලා ගන්න හැකි වූයේත් නැහැ. After the first anointing, he was never able to bring the ark of God into his kingdom, neither was he able to take the stronghold of Zion. இரண்டாம் அபிஷேகத்திலும் இது அவனுக்கு கைகூடி வரவில்லை. දෙවන ආලේපය තුලිනුත් මේ ඔහුට සාක්ෂාත් වුණේ නැහැ. And even after the second anointing, this thing did not become a success. ஆனால் மூன்றாம் அபிஷேகம் வந்த பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில பரிபூர்ண ஜெயத்தை நோக்கி அவன் அடி எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தான். නමුත් තුන්වන ආලේපය ඔහු කරා පැමිණීමෙන් අනතුරු සම්පූර්ණ ජය කරා ඔහු පියවර මනින්නට ආරම්භ කළා. But after he received the third anointing, he was able to step forward for a perfect victory in his அவன் life. மைண்ட் ஃபுல்லா சீயோனை பிடிக்கணும்ங்கற ஒரு தாட் வந்துருச்சு. සියොන අල්ලාගත යුතුයි කියන සිතවිල්ලක් ඔහු තුල පහළ වුණා. He got that thought within him that he should take the stronghold of Zion. சத்துருடைய வல்லமையிலிருந்து தன்னை காத்துக்கொள்ள வேண்டும், உன்னை சுத்தவனாக காத்துக்கொள் என்கிற அந்த பாலிசிக்கு வந்து விட்டான். සතුරන්ගේ බලවේගයෙන් තම ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. නුඹ පිරිසුදු සිටපන, නුඹ පිරිසුදු ආරක්ෂා කරගන්න කියන සිතවිල්ල ඔහු තුලට ආවා. He was able to have that thought or that policy within him that he should be preserved from the powers of the enemy. Even according to what it says, keep yourself pure. எந்த யுத்தமானாலும்
வேண்டுமானாலும் ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு வைராக்கியம் வந்து விட்டாரு. කුමන යුද්ධයක්වත් ජයගත යුතු කියන ජොලිත භාවය ඔහු තුළ පැමිණියා. He got the zeal, whatever the battle may be, that he should overcome them all. கர்த்தருடைய பெட்டி, அந்த வல்லமை விளங்கும் பெட்டி என்னுடைய வீட்டுக்கு வரணும்னு அவனுக்கு ஆசை வந்தது. දේවනාසගේ පෙට්ටිය, බලය කිවිසුම් පෙට්ටිය තමාගේ නිවස තුළට ගෙනියන්න ලැබ යුතු කියා ආශාවෙන් පසුව. He got the deep longing that the ark of God, the ark of the power of God should come into his house. இப்பொழுது அவனுடைய சிந்தை முழுவதும் யாக்கோபின் வல்லவருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை காணமட்டும், நான் என் படுக்கையின் மேலே ஏற மாட்டேன், என் கண்களுக்கு நித்திரையை வரவிட மாட்டேன் என்று ஒரு பொருத்தனை பண்ணினதாக 132 சங்கீதம் சொல்லுகிறது. දැන් ඔහුගේ මුළු චින්තනය කුමක්ද නම් යාකෝබ්ගේ බලවන්ත තැන් වහන්සේට වාසස්ථානයක් සාදන තුරු මගේ යහනට නොනගිමි, මහගේ ඇසට නින්ද නොදෙමි කියා 132 වන ගීතාවලියේ ඔහු පවසා තිබෙනවා. According to Psalm 132, we see as to how he swore unto the Lord, saying that until he makes a house, the tabernacle for the God, that he will not come into the tabernacle of his house, nor go up into his bed. இப்பொழுது 12 கோத்திரங்களும் அவனுக்கு கீழ்ப்படிய ஆரம்பித்தது. දැන් ගෝත්‍ර 12ම ඔහුට කීකරු වන්නට පටන් ගත්තා. Now all 12 tribes became submissive to him. இது எதை காண்பிக்கிறது? මේ පෙන්වන්නේ කුමක්ද? What does this show? 12 ஸ்வாவங்களின் மேல் நமக்கு ஒரு ஜெயம், அவைகள் அனைத்தும் நமக்கு கீழ்ப்படுத்தப்படுகிறது. ස්වභාවයන් 12ක් කෙරෙහි අපට ජය, මේ සියල්ලම අපට අවනත වෙනවා, යටපත් වෙනවා. A victory over 12 natures, and all those natures are brought under our subjection. ஒன்று ரூபன் கோத்திரத்தின் மேல் அவனுக்கு ஒரு ஜெயம். එකක් රූබන් ගෝත්‍රය කෙරෙහි ඔහුට ජයක්. One, a victory over the tribe of Reuben. ரூபனுடைய தன்மை என்னன்னா தண்ணீரை போல தளம்புவது, மாம்சத்துல தோல்வியை சந்திப்பது. රූබන්ගේ තත්වයේ කියමස්ද ජලය මෙන් අස්තිරයි, මාංශයේ සම්බන්ධයෙන් ඔහු අස්තිරව සිටිනවා. When we see about the nature of Reuben, he was unstable as the waters. He was weak in his flesh. மாமிச சிந்தை மரணம். මාංශික සිටිවිල්ල මරණයයි. The mind of a fleshly mind, carnal mind, is death. ஆவியினால் சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள். ආත්මෙන් මාංශේ ක්‍රියා නසා දමනවා නම් නුඹලා ජීවත් වන්නහුය. But if you shall mortify the deeds of the flesh by the Spirit, you shall live. மாம்சத்தின் கிரியை வெளியரங்கமாய் இருக்கிறது. මාංශේ ක්‍රියා ප්‍රකාශව තිබේ. And the works of the flesh are manifest. மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்துறதா இந்த அபிஷேகத்தினுடைய மெயின் தன்மை. முதல் இது அது. මාංශයේ මැඩ පැවැත්වීම තමයි මේ ආලේපයේ පළමු මූලිකම කාර්යය වන්නේ. So the main speciality or the main nature of this anointing is to control the deeds of the flesh. மாம்சத்தின்படி நடப்பதற்கு நாம் மாம்சத்துக்கு கடனாளிகள் அல்ல என்று பவுல் பேசுகிறார். මාංශය අනුව හැසිරෙන්න අප මාංශයට තවත් ණයගැතිය නොවේමි කියා පාවුල්තුමා පවසනවා. St. Paul says we are no more debtors to flesh to walk according to flesh. பவுல் சொல்லுகிறார், மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் மாம்சமாகிய சரீரத்தை நான் ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். අන්නයට දේශනා කිරීමෙන් පසු මාම එපා කර නොලබන පිණිස මාගේ ශරීරය දමනය කොට වහල්කමට පමුණුමි කියා ශුද්ධර පාවුල්තුමා තවදුරටත් කියනවා. Furthermore, St. Paul says, but I keep unto my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should not be a castaway. முதலாவது மாம்சத்தை கட்டுப்படுத்தும் சக்தி இந்த அபிஷேகத்துல இருக்கிறது. පළමුකොට මේ ආලේපිතලි මාංශය දමනය කරනවා, මැඩපවත්වනවා, බලයක් ලැබෙනවා. Firstly, in this anointing, through the anointing, we receive that power to mortify or to keep all this flesh under control. இரண்டாவது சிமியோன். දෙවැන්න සිමියෝන්. Secondly, it was Simeon. சிமியோன் வந்து பயங்கர கோபத்தை உள்ள ஆளு. සිමියෝන් භයානකව කෝපාවිෂ්ඨ වන පුද්ගලෙක්. Simeon was a person who was of quick and terrible temper. ரொம்ப ஷார்ட் டெம்பரான ஒரு ஆளு. ஷார்ட் He was a short tempered. ඉක්මනින් කුපිත වන පුද්ගලෙක්. He was a short tempered person. அவனுக்கு வந்து வார்த்தையோ செயல்களோ என்னத்தையாவது உன்னை பார்த்துட்டா அவனால சகிக்க முடியாது. அதுக்காக செத்துற கூட செய்வான், இல்லைன்னா யாராவது சாகடிச்சிருவான். වචන ක්‍රියාවන් මේ දේවල් ඔරෝට දරා ගන්න බෑ. ඒ නිසා එක්ක මැරෙනවා නැත්නම් තවත් කෙනෙක්ව මරා දානවා. He would not be able to bear the deeds of certain words. So therefore, because he does not bear them anymore, he would either kill somebody or would want to kill himself. இன்னொரு விதத்துல சொன்னா சிமியோன் ரகசிய ஆலோசனை. අන්වදින කිව්වොත් සිමියෝන් රහසිගත මන්ත්‍රණය. In other words, when we talk about Simeon, he was a secret counselor. இதுல வந்துட்ட பிறகு உன்னுடைய லைஃப் வந்து ஓபன் புக்கா இருக்கணும். මේට පැමිණෙන පසු ඔබේ ජීවිතේ විවෘත පොතක්ව තිබිය යුතුයි. Now when the anointing comes into you, you have to become an open book. நீ வந்து உன்னுடைய கோபத்தை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும்.
ඔබේ කෝපය සියල්ල ඔබ මැඩ පැවතිය යුතුයි. You should be able to control your temper. இல்லன்னா இந்த அபிஷேகத்தை வச்சுட்டு நீ தோற்று போயினா பிரயோஜனம் கிடையாது. එසේ නැත්නම් මේ ආලේපය තබාගෙන ඔබ පරාජයට පත්වුවා නම් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. Or else if with the anointing in you, if we are going to be defeated, it's of no use. எகிப்தியனும் எபிரேயனும் சண்டை போடும் பொழுது மோசே போய் ஒருத்தனை அடித்து கொன்று விட்டான். ஆனா அதே மோசே பிற்காலத்துல தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு சாட்சி பெற்றான். பூமியில் எங்கும் உள்ள இவனை போல சாந்த குணம் உள்ளவன் ஒருவனும் இல்லை. හෙබ්‍රේවරයෙක්ද මිස්රවරයෙක්ද වරක් ගහ ගන්න අවස්ථාවේදී මෝසෙස් කෝපාව ඉෂ්ටව ගොස් මිස්රවරයා පහර දී මරා දැමුවා. නමුත් මේ මෝසෙස්ම පසු කාලෙදී දේන්වාසීගෙන් සාක්ෂි ලැබුවා මුළු පොළොමේ සින්න මුරුදු ගුණාන්විත මිනිසෙක් මෝසෙස් මෙන් මුරුදු ගුණාන්විත මිනිසෙක් නැත කියා. In one instance, there was a Hebrew who was striving with an Egyptian, and when Moses saw it, he got so quick-tempered, he killed that Egyptian. But later on, after so many years, we see as to how the Lord gave a testimony about Moses, saying, there is no one as meek as Moses on this earth. அபிஷேகத்தை வாங்கி வச்சிட்டு பரலோகத்துக்கு போயிடுவோம்ட்டு நீங்க ரொம்ப அசால்ட்டா இருந்துட கூடாது. இதன் மூலமா மாம்சத்தையும் கட்டுப்படுத்தி பார்க்கணும், கோபத்தையும் நீங்க கட்டுப்படுத்தி ஜெயிக்கணும். ආලේපය ලබාගෙන දැන් ස්වර්ගයට යයි කියලා එන්න නිශ්චල පැත්තක තබනව නොවේ. මේ තුලින් ඔබ මාංශයත් පාලනය දමනය කළ යුතුයි. ඔබේ කෝපයත් මැඩ පවත්වා ගත යුතුයි. So simply because you have received the anointing, don't ever think that you would be able to go to heaven, and with the anointing you should be able to control your temper and keep your deeds of the flesh under subjection. மூன்றாவது லேவி. තුන්වැන්න ලෙවි. Thirdly, it was Levi. அவனுடைய பட்டயம் கொடுமையின் கருவிகள். ඔහුගේ කඩුව වනාහි බලහත්කාරී ආයුධයක් තිබෙනවා. His weapons were weapons of cruelty. பட்டயத்தை எடுத்தவன் பட்டயத்தாலே மாழிவான். කඩු ගන්නා කඩුවෙන්ම නසින්නේය. He who takes up the sword shall die by the sword. நம்மட்ட ரெண்டு பட்டயம் இருக்கிறது. කඩු දෙකක් තිබෙනවා. We have got two swords. ஒன்று ஒரு சிலருக்கு கோவம் வந்தா அடிச்சிருவாங்க, என்னத்தையாவது தூக்கி போட்டுருவாங்க, எதையாவது உடைச்சிருவாங்க, ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் பண்ணிடுவாங்க, இல்ல வார்த்தையிலேயே அடிச்சு கொன்றுவாங்க. සමහර තරහ ගියානම් යම් දෙයක් පොළවේ ගහනවා, යම් දෙයක් අරන් පහර දෙනවා, යම් දෙයක් විසිකර දමනවා. එසේ නැත්නම් තවත් සමහර කෝපනන වාග් ප්‍රහාර දීලාම මරා දානවා. Some people, when they become quickly provoked, either they will throw the things down, will bring about some damage, or will want to throw things and will want to reveal their temper, or else they will try to give a blow to others through their words. அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு உனக்குள்ளேயே ஒரு கடிவாளம் இருக்கணும், உன்னை நீயே கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ආලේපය ලැබෙන පස්සේ ඔබ තුලම කටකලියාවක් තිබී යුතුයි. ඔබම පාලනය කරගත යුතුයි. After receiving the anointing, you should be able to keep yourself under subjection. You should be able to bridle yourself with the bit. உனக்குள்ளே ஒரு சுக்கான் இருக்கணும், உன்னை திசையை திருப்பணும். ඔබ තුලම සුක්කානවත් තිබී යුතුයි. ඔබ මේ අතට හරවා ගන්නට. You should have that helm in you where you would be able to steer yourself. நாலாவது யூதா. හතරවැන්න යුදා. Fourthly, it was Judah. முறை தவறிய ஒரு உறவு, முறை தவறிய ஒரு பாவம், அதாவது பாவத்திலேயே வித்தியாசமான ஒரு பாவம்னு சொல்லுங்க. පාපේ වෙනස් වූ පාපයක්. So it was a different kind when it comes to different sins. பைபிள் படிச்ச எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். பைபிள் படிச்ச எல்லாருக்குமே அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு விசுவாசிக்கிறேன். බයිබල් කිය සියලු දෙනා මේ තේරුම් ගන්න කියලා මම හිතනවා. I believe that the ones who have a Bible knowledge would be able to understand what this sin was. அவனுக்கு மக யாரு மருமக யாரு யாருன்னு கண்டுபிடிக்க தெரியாத அளவுல பாவம் செய்யற ஒரு ஆள் யூதா. න්‍යායකම නොදන්නා පුද්ගලෙක් කවුද, දියණිය කවුද, ලේලි කවුද, මේ ආකාර සම්බන්ධතාවය පව නොදන්නා වූ කෙනෙක්ව යුදා සිටියා. Judah was a man who was committing sin, not realizing the relationship. He did not know who the daughter was, who the daughter-in-law was. ஊழியக்காரங்க யாரு, விசுவாசிகள் யாரு, அபிஷேகம் பெற்றவங்க யாரு, இவங்க தாய், இவங்க சகோதரி, இவங்க சகோதரர், இந்த மனப்பான்மையை நீ பாதுகாக்கலன்னு சொன்னா இந்த அபிஷேகம் பெற்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. දේව සේවකයා කවුද, ඇදලිවන්තයා කවුද, කවුද මාව, කවුද සහෝදරි, මේ පිළිබඳව ඔබට වැටහීමක් නැත්නම් ඔබ මේ ආලේපය ලැබීමෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. If you don't know who the believers, who the servants of God are, who is the mother, who is the daughter, and would not realize the relationship, having this anointing is of no use. அடுத்து செபுலோன். අනෙක සෙබුලෝන්. And the next one was Zebulun. செபுலோன் என்பது உலக ஆசீர்வாதத்தின் பக்கமே போய்க்கொண்டே இருப்பது. සාබුලෝන් කියකින්ට ලෝකයේ ආශිර්වාද පැත්තටම ඇදී යෑම. So when you talk about Zebulun, the nature is such that you get easily enticed towards the worldly blessings. என்ன எழுப்புதல் கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருந்தாலும் இவனுக்கு பணம் வருதுன்னா எந்திரிச்சு அப்படியே மெல்ல போய் எடுத்துட்டு வெளியே போயிடுவான். මොන පිබිදීම රැස්වීමක් මෙහෙයමින් තිබුණත් ඔහුට මුදල් එනවා නම් නැගිටලා හිමීට එළියට යනවා. Now even if there would be some revival meeting going on, if he gets to know that there
he would be able to receive some financing to his hand, he would simply get up and go from here to get that money. இவங்க எல்லாம் money minded persons. ඔවුන් මුදල් ගැනම අදහසින් සිටින සෙනග. These are people who are money minded. உலக ஆசீர்வாதங்களுக்கு பின்னாகவே போவாங்க. சர்ச்சுக்கு வந்தாலும் அதுலயும் ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கான்னு பாப்பா. ලෝක ආශිර්වාද පසුපසම හඹා යනවා සභාවට පැමිණියත් එන් යම් වාසියක් ලබා ගන්නව අදහසින්ම ක්‍රියා කරනවා. They would always go behind the worldly blessings. Even if they would come to the church, even here they would try to carry out work with having the benefit to receive something, money in the church. இந்த அபிஷேகத்தை பெற்ற பின்பு இந்த உலகம் உனக்கு ஒரு குப்பையா தெரியணும். මේ ආලේපේ ලබා ගැනීමෙන් පසුව ලෝකය ඔබට කසල ගොඩක් මෙන් පෙනෙන්නට යුතුව තිබෙනවා. After receiving this anointing, even the world should be seen as rubbish to us. அடுத்து இசக்கார். අනෙක ඉස්සාකර්. And the next one was Issachar. காரியம் ஆகணும்னா பணம் கூட கொடுப்பான். යම් දෙයක් වන්නට මුදල් පවා දෙන්නට උසූදානම්. If what he wants to happen would come to succeed, he would even give the money to perform it. அவன் பகுதி கட்டினான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். பகுதி கட்டினான் அப்படினா என்ன? He even gave bribe, we see. ඔහු අල්ලාස් දුන් බව පවා කියා තිබෙනවා. காரியம் ஆகணும்னா அவன் என்னனாலும் பண்ணுவான். යම් දෙයක් සිද්ධ වෙන්න ඕන ඕනම දෙයක් කරන්න සූදානම්. He is prepared to do anything for his thing to come to pass. நமக்கு காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுகிற ஒரு தேவன் மாத்திரமே. අපට කාර්යයක් සාර්ථක කර දෙන්නේ දින වහන්සේ පමණයි. It is the Lord alone who shall make our things to come to pass. அவன் இரண்டு பொதியின் நடுவே படுத்துக் கொள்ளுகிற பலத்த கழுதை, ஆனால் பகுதி கட்டுவான். ඔහු ගාල් අතරේ නැගසින ශක්තිමත් කොටල දෙනත් නමුත් ඔහු අල්ලාස් දෙනවා. He is a strong hand who is lying between the two parcels, but he gives bribes. அவனுடைய மைண்ட் ஃபுல்லா வசதியை தான் தேடும். ඔහුගේ මනස සම්පූර්ණයෙන්ම සැප පහසුකමයි සොයන්නේ. And his mind will always search comfort. அப்படிப்பட்டவங்க ஊழியத்துல வந்தா கூட நாடு வசதியா இருக்கா, ஃபெய்த்தும் வசதியா இருக்கா, விசுவாசத்துல வந்தா கூட தன்னுடைய குடும்ப வசதியா இருக்கா, இந்த அவங்களோட மைண்ட் ஃபுல்லா. நீங்க அந்த வசனத்தை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஆதியாகமம் 49 16 15 நீங்க பார்க்கலாம். நாடு வசதியானது அதுதான் அவன் பாப்பான். උත්පත්ති 49 වන පරිච්ඡේද 15 වන පදයේ කියවන නවතනක් දැක එය හොඳ බව ඔදුටුවා. එනම් මෙබඳ සේවයට ආවත් ඒ රට පහසුද, ඇදින් නිවස පහසුද, Tamanගේ පවුලේ පහසෙන් ඉන්නවද, මේ දේවල් තමයි සොයන්නේ. මේ දේවල් කෙරෙහිමයි ඔවුන්ගේ සිත යොමු වන්නේ. It says in Genesis chapter 49 verse 15 that he saw that the rest was good, that the land it was pleasant. There are people who after even coming to the ministry, they will check to see whether the country is good, whether faith home is comfortable, whether the place where they're supposed to say is comfortable. அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு இந்த சிலுவை மார்க்கத்துல தான் போணுமே தவிர வசதியான கம்ஃபர்ட்டை தேடிட்டே அலைய கூடாது. ආලේප ලබන පසු මේ කුරුසි මාර්ගයේම ගමන් කර යුතුයි. පහසු මාර්ග සොයා යෑම සුදුසු නැහැ. After receiving the anointing, we should always go in the path of the cross. We should never seek to live a comfortable life. அடுத்து தான். අනතුරුව දාන්. And the next was Dan. அவன் என்ன செய்வான் தெரியுமா? குதிரையில போய்கிட்டு இருக்கிறவன அப்படியே மல்லாக்க விழ வைப்பான். எவனை கவுத்தலான்ட்டே அவனுடைய மைண்ட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ඔහු කරන්නේ කුමක්ද නම් අශ්වයා පිට නැගී යන අය පස්සට වැටෙන්නට සලස්වන කොයි වෙලාවද කාවද වටන්නේ මේකමයි ඔහුගේ මනසේ ක්‍රියා කරන්නේ. When you talk about Dan, he's such a person where he will want others to get stumbled or to make them fall down. Even if a person would go on a horse, he will make the rider to fall backward. குதிரையில் போகிறவன் மல்லாக்க விழத்தக்கதாக அந்த குதிரையின் குதிகாலை கொத்துகிற ஒரு சர்ப்பம் அவன். අශ්වයෙක් පිට යන තැනත්තා පස්සට වැටෙන සලසන නිසා අශ්වයාගේ විලුඹට දෂ්ට කරන්නා වූ සර්පයෙක් සිටිනවා. He is slow as a serpent by the way, and adder in the path that biteth the horse heels, so that his rider shall fall backward. நீ இந்த சபையில ஒரு சர்ப்பமாக இருந்து ஊழியக்காரனையும் விசுவாசியும் விழ வைக்கிற ஒரு ஆளாக இருக்க கூடாது. ඔබ මේ සභාවේ සර්පයෙක්ව සිටමින් සේවකයන්ද ඇදලිවන්තයන්ද වට්ටන්ට සලසන පුද්ගලයෙක්ව නොසිටිය යුතුයි. So being in the church of God, you should not be seen as a serpent, which will make either a servant of God or a believer to stumble or to fall down. இந்த சுபாவத்தின் மேல் உனக்கு ஒரு ஜெயம் தேவை. මේ ගුණාංගය කෙරෙහි ඔබට ජයක් So අවශ්‍යයි. you need to have victory over this nature. அடுத்து காத். ඊළඟට ගාත්. And next was Gad. அவன் ஒரு ராணுவ கூட்டம். ඔව් බල සමුදාවක්. He was a troop. அவன் டைம் கிடைக்கும் பொழுது அங்க பாஞ்சிருவான். ඔව් අවස්ථාව ලැබෙන විට ඒ පැත්තට පනිනවා. The moment he gets an opportunity, he jumps over there. இது ஒரு சண்டையினுடைய ஆவி. මේ සම්ඩු කරන ආත්මයක්. This is a spirit of strife. ஒரு சிலருக்கு அது ஒரு ஹாபிட் மாதிரி, ஹாபி மாதிரி.
සමහරට මේක ආත්මයක් වගේ. For some people, it's really like a spirit. எல்லாம் கரெக்டா இருந்தா ஏன் இப்படி இருக்குன்னு சண்டை போடுவான். ඔක්කොම හරියට තිබුණත් ඇයි මේම තියෙන්නේ කියලා සම්ඩු When කරන්නේ. everything is right and perfect, they will start fighting and asking, why is it like எல்லாம் this? சரியில்லைன்னா ஏன் சரியில்லைன்னு சொல்லுவான். හැමදේම හරි නැත්නම් ඇයි හරි නැත්තේ කියලා අහනවා. When everything is right, they will ask, why is it not right? ஒரு சகோதரி சொன்னாங்க, එක් සහෝදරෙක්ට කිව්වා A sister said like this. அவர் வெளிய இருந்து வர்றாருன்னா என்ன நடக்க போகுதுன்னே தெரியாது. එළියෙන්දලා එනවා නම් මොනවා වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. When she comes from outside, she does not know what would happen. இவர் வர்றதுக்குள்ள எல்லாம் கரெக்ட்டா வச்சிருப்போம். அந்த ஆள் கண்ணுக்கு கரெக்ட்டா நான் எது சரியா செய்யலையோ அது மட்டும் தான் தெரியும். එනකොට ඔක්කොම හරියට අපි පිළිවෙලට තබනවා. නමුත් කුමක්ද පිළිවෙලට තබා නැත්තේ? ඒ දේ තමයි ඇගේ නෙතට ගැටෙන්නේ. She said, before he comes, I make sure that everything is kept in order, everything is done correctly, rightly. But whatever I may have missed to do, he would be able to see only that. இதெல்லாம் வச்சிட்டு நம்ம பரலோகம் போறது ரொம்ப கஷ்டம். මේ සියල්ල තබාගෙන අපි ස්වර්ගයට යෑම ඉතාමත් අපහසුයි. So having all this, it's very hard to go to heaven. ஆனபடியால் தான் நீங்க இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். එම නිසා මේ කරුණ සම්බන්ධව බොහෝ ප්‍රවේශම් විය යුත්තේ. So you should be very careful about this matter. ஒருவேளை இதெல்லாம் உன்னுடைய ஜென்ம சுபாவத்துல இருக்கும். සමහරට මේවා ඔබට ජන්මෙන්ම උරුම වූවා විය හැකියි. Maybe it is all in your own nature. இல்லாவிட்டா நீ பழக்க வழக்கத்துல அந்த சுபாவம் உனக்குள்ள வந்திருக்கும். එසේ නැත්නම් පළපුරුද තුලින් මේ ගුණාංග ඔබ තුළට ආවා විය හැකියි. Or else this nature could have come to you by practice. இந்த மிலிட்டரி மாதிரி இருக்கிற தன்மையை நீ மாத்தணும். மிலிட்டரி ராணுவம். මේ හමුදාව වගේ සිටනා වූ තත්ත්වය ඔබ වෙනස් කරගත යුතුයි. So you have to change your state where you try as if you belong to the military force. சில வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா எப்பமாவது மிலிட்டரி மாதிரியே இருக்கும். அவர் கமாண்டர் மாதிரியே இருப்பாரு. வீட்ல அப்படி இருக்கும். சில ஃபெய்த்தோம் போகும் கூட அப்படிதான் இருக்கு. සමහර නිවෙස්වල බලන අවස්ථාවේදී මේ ආකාරය තිබෙන්නේ. සමහර ඇදිලි යුතුත් මේ ආකාරය තමයි තිබෙන්නේ. අනදින නිලධාරි වගේම කෙනෙක් සිටිනවා. When you go to some houses, it's the same. When you go to some faith home also, it's the same. Where the man will be like a commander and it's like a military force over there. எந்த இடத்துல இருந்து மிசைல் கிளம்பும்னு தெரியாது. කොයි අවස්ථාවේදී මිසයිලක් පිට වෙයිද දන්නේ නැහැ. We don't know at what time the missile would set out. இப்படி இருந்தா நம்ம பரலோகம் எப்படி போக முடியும்? මේම තිබුණා නම් කොහොමද ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්නේ? Now if this situation is so, how can we go to the kingdom of God? அடுத்து ஆசேர். ඊළඟට ආශේර්. And the next one was Asahel. அவன் வந்து எப்பொழுதுமே அவனுடைய ஆகாரம் கொழுமையா இருக்கும். சாப்பாடு தான் அவனுடைய மெயின் டார்கெட். பட்ஜெட்டே அதுதான். டார்கெட்லாம் அதுதான். ඔහුගේ ආහාර හැමවිටම පෝෂ්‍ය ආහාර යුක්ත හැමවිටම Tamanගේ ආහාර ගැන අවධානය යොමු කරමින් සැලකිලිමත්ව සිටිනවා. It's about Asher we read, he always wants his food to be good and delicious. He always likes to have royal dainties. நான் சொல்லும் பொழுது சிரியுங்கள், உள்ளுக்குள் சிந்தியுங்கள். මම කියනකොට සිනාසෙන්න නමුත් ඇතුළාන්තයෙන් සිතන්න. You may smile when I talk about these things, but in your heart you better ponder over these things. சாப்பாட ஜெயிக்காதவங்க பரலோகத்துல கால் வைக்க முடியாது. ආහාර පාන වලින් ජයගන්නේ නැතේ ස්වර්ගයට පියවර තබන්නම බෑ. The ones who will not have a victory over their food cannot ever step into the kingdom of God. வீடு வந்து ஹோட்டல் கிடையாது, மெனு கொடுத்து சாப்பிடுற மாதிரி. House is not a hotel where you celebrate and hold a feast. නිවසක් කියනට හෝටලයක් නෙමෙයි ආහාර පාන රසපෑන් භුක්ති විඳින්න. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? දේවචන කුමද කියන්නේ? What does the word of God say? பரிசேயன் வாரத்துல 2 தரம் உபவாசம் எடுக்கிறான். පරිසයා සතියට දෙවරක් නිරාහාරව The සිටින්නේ. Pharisees fast twice a week. ஆனா இயேசு மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்துல என்ன சொன்னார்? නමුත් මතෙව් 5 වන පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේ කීවේ කුමක්ද? But what did the Lord Jesus say in Matthew chapter 5? உங்களுடைய நீதி பரிசேயனுடைய நீதியை காட்டிலும் அதிகமாய் இராவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அட்லீஸ்ட் 3 டைம்ஸ் ஆவது உபவாசம் எடுக்கலன்னா கால் எடுத்து வைக்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு. නුඹලාගේ ධර්මිෂ්ඨකම පරිසවරුන්ගේ ධර්මිෂ්ඨකමට වැඩි නොවී නම් නුඹලා කිසි ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුළු නොවන්න නොහිය. එසේනම් ඔබ අවම වශයෙන් සතියට 3 වරක්වත් නිරාහාර විටියේ නැත්නම් ස්වර්ග රාජ්‍යයට පය තබන්නවත් බෑ. Jesus said, if your righteousness will not exceed the righteousness of the Pharisees, you can never ever go to the kingdom of God. Which means if you don't fast at least 3 meals 3 times a week, you cannot go to heaven. உங்கள் எத்தனை பேர் ஆகாரத்தை ஜெயிச்சிருக்கீங்க? ඔබෙන් කී දෙනෙක් ආහාර වලින් ජයගෙන තිබෙනවද? How many of you have overcome food? அடுத்து நப்தலி. අනතුරු නප්තලි And next is Naphtali. பேசிக்கிட்டே இருப்பான். කතා කර ඉන්නවා. He'll go on talking. இன்பமான வசனங்களை வசனிப்பான். ශෝභන වචන පවසයි. He will speak goodly words. பேசுங்க, பக்தி விருத்தி இல்லாம பேசாதீங்க. කතා කරන ආත්මික අභිවෘද්ධියක් නැතිව කතා කරන්න එපා. You can talk, but don't talk if it's not for edification. இந்த நெட் சாட்லாம் வந்த பிறகு பாருங்க நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் தூங்குறதே கிடையாது.
අන්තර්ජාලයේ මේ chat ආදී ආවෙන් පස්සේ බලන්න අපේ ළමයි නිදාගන්නේවත් නැහැ. Now just say after this internet and chatting, our children don't even go to sleep. இரவு முழுசும் கதவை லாக் பண்ணிட்டா இவங்க பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. பிசாசு நல்லா இன்பமாய் பேச வைக்கிறான். රාත්‍රී කාලේ විදුලි පාන නිවා දැම්මට පස්සෙ ඔවුන් හොඳට කතා කරගෙන යක්ෂයාත් මිහිරි ලෙස කතා කරන්නට ඔවුන්ට ඉඩ සලසා දෙනවා. During the night, even after the lights are switched off, they spend their time sweetly talking to each other, and the devil also makes them to talk goodly words. பேச்சை கட்டுப்படுத்துவது ஒரு ஜெயஜீவியம். වචනයක වැඩ පැවැත්වීම ජය ජීවිතයක්. It's a victorious life when you shall have a control over your speech. என் வாய் மீறாதபடி நான் தீர்மானம் பண்ணினேன் என்று தாவீது சொல்கிறார். මාගේ මුඛයෙන් පවු නොකරන මිනිස්ස මම තීරණයක් කළා කියා දාවීද් කියනවා. David says, I made a decision about so that I would not transgress with my mouth. நீங்க எவ்வளவு பேசுறீங்கன்னு பாருங்க. ඔබ කොච්චර කතා කරනවද කියලා බලන්න. See how much you talk. ஒவ்வொரு வீணான வார்த்தைக்கும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். හැම නිෂ්ඵල වචනයකටම ඔබට ගණන් දෙන්නට තිබෙනවා. You have to give account to every vain word you speak. சொற்களின் மிகுதியில் பாவம் இல்லாமல் போகாது. වචන බහුලව කල වරද හිඟ නැත. In the multitude of words there wanteth not sin. ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்ல ஒழுக்கங்களை கெடுக்கும். නුසුදුසු කතා බහ යහප හොඳ චරිත නරක කරයි. Evil communication corrupt good manners. அடுத்து யோசேப்பு. අනතුරු යෝසේප්. And next was Joseph. யோசேப்பினுடைய சுபாவத்தை நம்ம ஜெயிக்க வேண்டியிருக்கு. යෝසේප්ගේ ස්වභාවයනොත් අප ජයගත යුතුයි. We have to overcome even the nature of Joseph. அப்படின்னா என்ன? එසේ නම් අර්ථය කුමක්ද? What does it mean? எல்லாரும் செய்யறதையும் போய் அப்பாட்ட சொல்லாம அவனால தூக்க முடியாது. ඔක්කොම කරන දේවල් කියලා තාත්තට කියන්නත නිදා ගන්නම බෑ. After doing everything without informing the father about the deeds of war, he cannot go to sleep. தன் சகோதரனுடைய துன்மார்க்கத்தை அவன் சொல்லாம அவனால அங்க இருக்க முடியாது. සහෝදරන්ගේ දුෂ්චරිතය ගැන කියන්නේ නැතුව ඔහුට ඉන්නම බෑ. He could never be without informing about the deeds, the wicked deeds of his brothers. இப்ப நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இந்த கரெக்டர் யாருக்குள்ளலாம் இருக்கு. நீங்க ஒருத்தர் பார்த்து சிரிக்கிறீங்க. உங்களை பார்த்தா இப்ப சிரிக்கணும் கொஞ்ச நேரத்துல. ඔබ හොඳට සලකා බලන්න මේ චරිත ගුණාංගය ඔබෙන් කී දෙනෙක් තුළ තිබෙනවද? දැන් ඔබ අන් අය දිහා බලා hina වෙනවා. නමුත් ටික වෙලකින් ඔබ දෙසම බලා ගත යුතු වෙනවා. You examine your own selves to see how many of you may possess this nature. You may laugh looking at others, but it is very important to see if you have it, so that it's a matter where you have to laugh at your own self. அடுத்ததாக பென்யமீன். අනෙක බෙන්ජමින්. And the next is Benjamin. பீறுகிற ஓநாய். ගසා කන මුර්කෙක්. He was the wolf that tore people. யாரும் கிட்ட நெருங்கவே முடியாது. කාටවත් ලං වෙන්නම බෑ. Nobody could come close to him. எல்லாரையும் பீறி எடுத்துருவா. ඔක්කොම වලාව සූරයි. He will ravin everyone. ஊழியக்காரங்க நெருங்க முடியாது, விசுவாசி நெருங்க முடியாது, மனைவி நெருங்க முடியாது, புருஷன் நெருங்க முடியாது, பிள்ளைகள். இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி போக முடியும்? සේවකයන්ට සමීප වන්න බෑ, අදිලවන්තයට සමීප වෙන්න බෑ, සැමියාට සමීප වෙන්න බෑ, බිරිඳාට සමීප වන්න බෑ, දූ දරුවන්ට සමීප වෙන්න බෑ. මේ වගේ ජීවිතයක් තබාගෙන කොහොමද ස්වර්ගයට යන්නේ? They cannot come close to a servant of God, not to a believer, not to their wife or husband or the children. With such a life, how can they ever go to heaven? ஆனா இந்த மூன்றாவது அபிஷேகத்துல இந்த எல்லா கண்ட்ரோலும் அவங்க எல்லாவற்றின் மேலும் அவனுக்கு ஆளுகை கிடைத்து விட்டது. නමුත් මේ තුන්වන ආලේපයත් සමගම මේ සියලුම ගෝත්‍ර කෙරෙහි ඔහුට අධිපතිකමක් ලැබුණා. But with the third anointing, he was able to have the power to keep all the 12 tribes of Israel under his control. இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க உங்களுக்கு எந்த அபிஷேகம் இருக்கிறது? දැන් ඔබ හිතලා බලන්න ඔබට තිබෙන්නේ කුමන ආලේපයද කියලා. Now just think and say, what kind of anointing have you இந்த received? அபிஷேகத்துக்கு வந்து 33 வருடம் முடியும் பொழுது கர்த்தர் அவனோடு பேசினார், நிலையான வீட்டை நான் உனக்கு கட்டுவேன். ඔව් මේ වගේ ආලේපයක අඩතට පැමිණ අවුරුදු 33ක් ගත කිරීමෙන් අනතුරුව දිනවාසය ඔහුට කීවා මම නුඹට ස්ථාවර ගෘහයක් සාදා දෙන්නෙමි. After he received this anointing, after finishing 33 years in his regime, the Lord looked at him and told him, I will build a sure house for you. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். සිළු දෙනාම දෙනෙත් ඔසාගමු. Let us all close our eyes. உங்கள் மேல் இருக்கிற அபிஷேகம் ஃபர்ஸ்டா செகண்டா தேர்ட் ஸ்டெப்பா? ඔබ මත තිබෙන ආලේපය පළමු අදියරද දෙවැන්නද තුන්වැන්නද? The anointing that is in you, is it the first step or the second step or the third step? தயவு செய்து அபிஷேகம் பெறாம யாராவது இருந்தா டைம் கிடைச்சா முன்னால வந்து உட்கார்ந்து ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் இருக்கு, இதுக்குள்ள எப்படியாவது உன்னைய பரலோகம் ரெகக்னைஸ் பண்றதுக்காக ஒப்பு கொடுத்துருங்க. இல்ல இருக்கிற இடத்துலயாவது நெடுமலங்கால் போட்டுருங்க.
කරුණාකරලා තව විනාඩි 10ක විතර තිබුණා තාම ශුද්ධත්ව ලැබු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉදිරියට ඇවිත් දන නමන්න ස්වර්ග රාජ්‍ය ඔබ අඳුනා ගන්න පිණිස ඔබ ආලේපේ ලබා ගත යුතුයි. එසේ නැත්නම් ඉන්න තැනම හරි දන නමන්න. We shall give you 5 minutes in order that the kingdom of God, the heaven, may recognize you, identify you. You may please come and kneel in front of here or in the place where you are. Surrender yourself to receive the Holy Spirit. எல்லாரும் நெடுமுழங்கால் போடுவோம். සියලු දෙනා දනින් Let සිටගමු. us all be erect on our knees. அவசியம் இல்லாம எழும்ப வேண்டாம். අනවශ්‍ය ලෙස නැගිට සිටින්න එපා. You don't have to get up unnecessarily. அவசியம் இல்லாம கண் திறக்காதீங்க. අනවශ්‍ය ලෙස ඇස් අරින්න එපා. Don't open your eyes unnecessarily. இன்னைக்கு ஒரு இரண்டாவது ஒரு ஸ்பெஷல் டச்சிங்க கர்த்தர் இன்னைக்கு உனக்கு தருவார். ආදර්ශ දෙවනුව විශේෂ ස්පර්ශයක් දෙනවාස ඔබට දෙනවා ඇති. On this day, on this second day, the Lord shall give you a special touch. யாரும் வெட்கப்படாதீங்க. කවුරුත් ලැජ්ජා වන්න එපා. Don't feel shy. யாரும் கட்டுப்படுத்தாதீங்க. කවුරුත් මැඩපාත්වා ගන්න එපා. Don't control it. நான் அடக்கி வைத்த மட்டும் என் எலும்புகள் உக்கி போயிட்டு எலும்புகளுக்குள்ள அந்த அபிஷேகம் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி நீங்க உங்க எலும்பெல்லாம் காஞ்சு அநேக ஊழியக்காரங்க விசுவாசிக வியாதியஸ்தரா போயிட்டாங்க. ඔබ මැඩපාතලා ඔබ ඇටසියල්ල දිරා ගොසින් බොහෝ දේවසේකෙන ඇදිරිවන්තයන් මේ නිසා රෝගාතුරව සිටිනවා තමුන්ගේ ආලේපේ මැඩපැත්තු නිසා. It's because of the reason that many servants of God, many believers have become weak, become sick. As a result of controlling the anointing, their bones have become dry, the bones have become rotten. அபிஷேகத்தின் முதல் பகுதியில் இருக்கீங்களா? இல்லாவிட்டால் இரண்டாவது பகுதியில் இருக்கிறீர்களா? இல்லாவது மூன்றாவது அந்த பூர்ணத்தின் பகுதியிலே கர்த்தர் அந்த அபிஷேகத்தில் என்னை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார் என்று நீங்கள் சொல்ல முடிகிறதா? කප ආලේපේ පළමු අධියරේ ඉන්නවද? දෙවන අධියරේ ඉන්නවද? නැත්නම් සම්පූර්ණත්වය කරා ගෙන යනව? ආලේපේ තුන්වන අධියරේ කරා දෙන්නසම ගෙන යමින් ඉන්නවා කියා ඔබට පවසන්න පුළුවන් ස්ථානයක දැන් ඉන්නවද? Are you in a place where you are able to say whether you are in the first anointing, second anointing, or in the third anointing where the Lord shall take you towards perfection? இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் இந்த வசனங்களை கேட்கும்போது நீ அபிஷேகம் பெற்று பிசாசு துரத்திட்டு இல்லாவிட்ட காரிய சமர்த்தர்களா இருந்துட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன காரியங்களை செஞ்சுட்டு இது போதும்னு இருக்கீங்களா? இல்லாவிட்ட செகண்ட் ஸ்டெப்ல வந்து இன்னும் ஜெபிச்சு கொஞ்சம் ஜெயம் இருக்கு கொஞ்சம் தோல்வி இருக்குன்னு அந்த புலம்பல்ல இருக்கீங்களா? இல்லாவிட்டால் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகித்து என்னை அருமையாய் நடத்தி கொண்டு வருகிறார், நான் இப்பொழுது வந்தாலும் போவேன், இந்த அறிக்கையில் நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? ආලේපේ ලබාගෙන යක්ෂයන් පළව හැරලා වැඩි දක්ෂව සිටීමෙන් තෘප්තිමත්ව සිටනාද? නැත්නම් දෙවන අධියට ඇවිත් යාඥා කරමින් සුති කරමින් සමහර දේවලින් ජයගෙන සමහර දේවලින් ජය නැහැ කියා විලාප නගින්න ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් ආලේපේ තුන්වන අධියරට පැමිණ මම සම්පූර්ණ ජයගෙන ජයග්‍රහණේ මාර්ගය යමින් සිටිමින් කියන ස්ථානයක ඉන්නවද කියලා සිතා Are බලන්න. you still in the first anointing where you are satisfied thinking the demons are fleeing away, the sicknesses are healed, that signs and wonders are taking place? Or in the second anointing where you think that you are able to pray to God, praise God, and that you are having some weaknesses also in your life? Or are you in the third anointing thinking the Lord is taking you towards perfection? இதுல ஊழியர்கள் விசுவாசிகள் என்ற வித்தியாசம் கிடையாது. මේ සේවකයන් ඇදිරිවන්තයන් කිය වෙනසක් නොමැත. There is no difference like servant of God or believer in this matter. நீங்க ஊழியத்துல இருந்தாலும் இந்த மூன்றாவது ஸ்டெப்புக்கு வந்தாதான் சீயோனை பிடிக்க முடியும். ඔබ සේවකයන් වුවත් තුන්වන පීවරට ආවත් පමණයි සියොන අල්ල ගන්න ඔබට පුළුවන් Whether වන්නේ. you are a servant of God or a believer, only when you come into the third anointing, you can take the stronghold of Zion. இந்த தேர்ட் அபிஷேகம் வந்தால்தான் பெட்டி உனக்குள்ளே கடந்து வரும், அக்கினி உன்னை நோக்கி வரும், வல்லமை விளங்கும் ஒரு சக்தி இந்த கூட்டத்திலே உன்னை தேடி வரும். මේ තුන්වන ආලේප කර පැමිණොත් පමණයි පෙට්ටිය ඔබ තුළට පැමිණෙන්නේ. බලය ඔබ කරා පාලවන්නේ. ඉනිමේ ආලේපයක් ඔබ වෙතට බැස It's එන්නේ. only when you have the third anointing, the ark of God can come to you, the fiery anointing can come into you, and the Lord shall be with you with an anointing. மூன்றாவது அபிஷேகம் வராம இந்த கூட்டத்தை முடிக்க முடியாது. තුන්වන ආලේපේ පැමිණෙන්නේ නැතුව මෙම රැස්වීම නිම කරන්නට නොහැකි. We cannot conclude this meeting without you receiving the third anointing. கர்த்தாவே, வருடக்கணக்கா நான் காத்து தவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன், இந்த அபிஷேகத்தை எனக்கு தாரும். ස්වාමීනි අවුරුදු ගණනක් බලා සිටින් මම ලත වෙනවා. මේ තුන්වන ආලේපය මට දුන්නේ මෙනම. Oh Lord, I've been wailing and lamenting for many years not having received the anointing. Give me the third anointing. ரலபகரபஹனியா ஹலிமினவாலா.
ஆமென். அல்லேலூயா. ஆமென். உண்மையாகவே எனக்கு இந்த மூன்றாவது ஸ்டெப்ல உள்ள அபிஷேகம் வேணும்னு சொல்றவங்க கை வைத்துங்க. සැබින්ම මේ තුන්වන පියවරේ තිබෙන ආලේපය මට අවශ්‍යයි කියන අය ඔබේ අත ඔසවන්න. All those who truly say that I want to have an anointing in the third step, please raise your hand. நாளைக்கல்ல, இன்னைக்கு எனக்கு வேணும். හෙට නෙවෙයි, අද දවසේම මට අවශ්‍යයි. Not tomorrow, I need it right இப்பொழுதே today. வேண்டும். මේ මොහොතේම අවශ්‍යයි. I need it right today. இப்பொழுதே. දැන්මම. I need it right now. இந்த நிமிடத்திலே இறங்கட்டும். විනාඩියම ලැබිය යුතුයි. I want it right at this very minute. ராமாலா கத்தரானியாரா. Hallelujah, hallelujah. Aragade sahami mare olibadaya hasadanaba. Rania sakahalibana. அல்லேலூயா. ஆமென். இந்த இப்பொழுது கர்த்தர் உங்களுக்கு அபிஷேகத்தினுடைய தேர்ட் போர்ஷனை கொடுப்பதற்கு ஒரு அடையாளத்தை உனக்கு தருகிறார். දැන් මේ ආලේපේ තුන්වන කොටස දෙනවා අපිට දෙන බාට ලකුණක් දෙනවා. Now at this moment the Lord shall give you a sign to show that you have received the third step of this anointing. அதனுடைய அடையாளம் என்ன தெரியுமா? ඒ ලකුණ කුමක්ද කියලා දන්නවද? Do you know what this sign is? உன் நெற்றியில கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம்னு எழுத போறார். ඔබේ නරලේ ස්වාමීන් වහන්සේ Hallelujah. සුද්ධයි කියා ලියනු ලබයි. The Lord is going to write on your forehead saying, holiness unto the Lord. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆண்டவரே, ஒரு நிமிஷம். ஆண்டவரே, ස්වාමීනි Oh Lord, நான் வாலிபனா இருக்கிறேன். මම යෞවනෙක් වෙමි. I am a youth. இன்னைக்கே கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம்னு எழுதிரும். சாகிற வரைக்கும் நான் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும். අදම ස්වාමීන් වහන්සේ Hallelujah. ලියු මෙනව නොසින තුරු මම ශුද්ධව ජීවත් විය යුතුයි. Right today you write on me saying holiness unto the Lord. Till I die, I should live a life of holiness to you. தேவன் எழுதினால் எழுதினதே. ඊට ලිව්වා නම් ලිව්වාමයි. If the Lord writes, it is written forever. புராபானியாராபாலா. அல்லேலூயா. ஆமா. யாருக்காவது ஏதாவது இழந்து போய்விட்டோம் என்கிற ஒரு குற்ற உணர்வு இருந்தா கை வைத்துங்க.
කාටරි යම් දෙයක් නැති කරගත්ත අහිමි කරගත්තා කියනවා දෝෂ දර්ශන ලක් කරනවා සිටිවිල තිබේ නම් අතසවන්න. If there is anyone who has got a feeling of guilt saying, I have lost something, please raise your hand. நல்லா கவனிங்க கவனிங்க. හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. All listen carefully. ஒருவேளை கிருபை இழந்து போனதாக ஒரு உணர்வு உனக்கு இருக்கலாம். සමහරට කරුණාව නැති කරගත්තා කියනවා අදහසක් ඔබට තිබෙන්න පුළුවන්. Sometimes you may have a feeling thinking that you have lost grace. ஜெபத்தை இழந்து போனதாக உனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கலாம். යාඥාව නැති කරගත්තා කියනවා සිටිවිල්ලක් ඔබට තිබෙන්න පුළුවන්. You may have a thought like this that you have lost prayer. அபிஷேகத்தை அழைப்ப தரிசனத்தை இழந்து போனது போல உனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கலாம். ආලේපය කැඳවීම දර්ශන නැති කරගත්තා කියන හැඟීමක් ඔබට තිබෙන්නට පිළිවෙල. You may have a feeling like this that you have lost the anointing, the calling and the vision. இது கிடைக்குமா? එය ලැබෙයිද? Will I ever get it back? எல்லாரும் கைகளை கீழ போடுங்க. සියලු දෙනා අත පහළ හෙලන්න. All put your hands down. கிடைக்கும் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் கை வைத்துங்க. ලැබෙයි කිය ஆவியில අදහන நிரம்ப வேண்டாம், පමණක්. கையை மட்டும் வைத்துங்க. ආත්මේ පිරිනම ලැබෙයි කිය අදහන පමණක් අත ඔසවන්න. Don't get filled in the spirit. Those who believe that you are able to get it back, raise your hand. ஒரு நிமிஷம். විනාඩියක්. 1 minute. கிடைக்கணும்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு வழி இருக்கு, ஒரு வே இருக்கு, அதை மட்டும் சொல்றேன். ලබා ගන්නට ඕනේ නම් පහසු ගවනිය. මාර්ගයක් තිබෙනවා. ඒක විතරක් කියන්නම් සවන් දෙන්න. Now if you want to get it back, there is a simple method. I shall teach you what that is. இயேசுவை சபித்தான், යේසුස් වහන්සේට ශාප කරා. He accursed Jesus. இயேசுவை மறுதலித்தான், යේසුස් වහන්සේ නාදුන බව කීවා. He denied Jesus. இயேசுவை எனக்கு தெரியாதுன்னு சத்தியம் பண்ணினான். යේසුස් වහන්සේ අඳුරන්නේ නැහැ කියලා දිවුරන්නට යෙදුනා. He swore saying, I don't know Jesus. இந்த ஊழியமே வேண்டாம் என்று மீன் பிடிக்க போய்விட்டான். මේ සේවය එපා කියලා මසුන් අල්ලන්නටත් ගියා. Saying no to the ministry, he even went back to fishing. இப்ப இயேசு அவனை திபோரியா கடற்கரையில தேடி வர்றார். දැන් තිබේරියස් මූදර අද්දර යේසුස් වහන්සේ සොයා පැමිණිසේක. Now the Lord Jesus comes in search of him in the coastline of Tiberias. ஒரு கேள்வி, එක ප්‍රශ්නයක්. Just one question. அவன் செஞ்ச தப்பெல்லாம் சொல்லவே இல்ல. ඕකල වැරදි මුකුත් කීවේ නෑ. He did not talk about any of his faults. ஒரே கேள்வி, එකම එක ප්‍රශ්නයක්. He asked him one question. நீ என்னை நேசிக்கிறாயா? නුඹ මට ප්‍රේම කරනවාද? Lovest thou me? ஒரு நிமிஷம். එක විනාඩියක්. 1 minute. 3 தரம் கேட்டார். තුන් වතාවක් ඇසුවා. He asked him thrice. அவன் பதில் சொன்னான். පිළිතුරු දුන්නා. He gave an answer. நேசிக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனே என் ஆடுகளை, என் ஆட்டுக்குட்டிகளை நீ என்னெல்லாம் இழந்தையோ அதெல்லாம் நான் உனக்கு தருகிறேன் என்று சொன்ன தெய்வம் நம்முடைய தெய்வம். ඔබ ආදරේක කීසෙනින්. ஹalleluya. සීල නෙමෙයි දෙවි. මාගේ බැටරන් පෝෂණය කරන්න පාලනය කරන්න කිව්වා දෙවියන්. තමයි අපේ දෙවියන් The moment he said, yes Lord, I love you, our God is such one who says, look after my sheep. He gave the sheep back over into his hands. எல்லாரும் வாயை திறந்து சொல்லுங்க, இயேசுவே உம்மை நேசிக்கிறேன். සිල්දෙනා කට ඇරලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ මම ඔබට ප්‍රේම කරමි. All open your mouth and say, oh Jesus, I love you. எல்லா இழந்து போன வல்லமையும் இப்பொழுதே உனக்கு கிடைக்கும். සියලු නැති කරගත්තා. ரியாரா கத்தரா. You shall be restored of all the powers that you have lost. ரிமானியாரா கத்தரா. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். ஒரு நிமிஷம். විනාඩියක්. 1 minute. எந்த குறையும் குறித்து நீங்க பயப்படாதீங்க, கவலைப்படாதீங்க. உம்மை நேசிக்கிறேன் சொன்ன உடனே அவ்வளவு மன்னிக்கப்படுகிறது. இழந்து போன எல்லாம் உனக்கு திரும்ப இயேசுவின் நாமத்திலே கொடுக்கப்படுகிறது. කිය ඔබට ප්‍රේම කරමි කිව්වා පස්සේ සියලු අඩුකම් වැරදි සිහිපත් කරන්න ඔබ නැති කරගත් හැම දෙයක්ම නැවත ඔබට දෙනු ලබනවා. You don't worry about any of your faults, any of your shortcomings. The moment you say, oh Jesus, I love you, everything is given back to you. நீ சொல்லும் பொழுதே ஒரு அபிஷேகம். ඔබ කියන විටම ආලේපයක්. When you say there is an anointing. இயேசுவே உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு அக்கினி உன்மேல் பற்றும். යේසුස් ඔබට ප්‍රේම කරමි කියන ரிபா நஹாரியா நமா ரஹாதா. Even as you say, the anointing of the Lord will come upon you.
ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அக்கினி அபிஷேகம், அக்கினி அபிஷேகம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்பாகவே இந்த ஹால்ல ஒரு தூதன் இறங்கி வந்து விட்டான். ටික වෙලාවකට පෙර මේ දේව දූතයෙක් මෙම ශාලාවට බැස පැමිණියා. A little while ago, an angel of God descended into this hall. அநேகருடைய நெத்தியிலே அவன் அப்பொழுதே முத்திரை போட ஆரம்பித்து விட்டான். ஹல்லேலூயா. He had already begun to put a seal upon the foreheads of so many. யாரும் வெறுமையாய் திரும்பி போகாதீர்கள். Nobody should return empty-handed. ஹல்லேலூயா. இந்த நொடியிலிருந்து என்னுடைய ஓட்டம் முடியும் வரை இயேசுவை மாத்திரம் நேசிப்பேன் என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு விசேஷித்த அபிஷேகம் இருக்கிறது. මේ මොහොත පටන් මගේ දීප නිබවනතුරු ඒසාසන පමණයි ප්‍රේම කරන්නේ කියන අයට මේ රැස්වීමේ විශේෂ වූ ආලේපයක් තිබෙනවා. There is a special anointing for all those who come to a decision saying, from this moment onwards till the time I die, I shall love only Jesus. இயேசுவை மாத்திரம் நேசிப்பேன். ඒසාසන පමණක් ප්‍රේම කරමි. I will love Jesus only. ஹல்லேலூயா. ஓரபக்கத்துரமானியா. ஆமென். அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய், ஆராதிப்பேன் இனியும் ஆவலாய். அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய், ஆராதிப்பேன் இனியும் ஆவலாய். அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய், ஆராதிப்பேன் இனியும் ஆவலாய். முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதிப்பேன் 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 ஆராதிப்பேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. பிரியமானவர்களே, ஒரு நிமிஷம். පැවැත්වෙන විනාඩියක්. Dear ones, 1 minute. ஹல்லேலூயா. யாரும் கண்ணை திறக்காதீங்க. කවුරුත් ඇස්සරින්න එපා. Don't open your eyes. எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு இப்ப ஆராதிக்க போகிறோம். இலங்கை அசைய போகிறது. සිරුදලද එක්සිත් වී නමස්කාර කරන්න යනවා. මුළු ලංකාවම සෙලවෙන්නට යනවා. All of us are going to worship the Lord together, and the whole of Sri Lanka is going to get shaken. எல்லாரும் ஒருமித்து
all of us together. அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இனியும் ஆவலாய் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இனியும் ஆவலாய் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதிப்பேன் 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 அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இனியும் ஆவலாய் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இனியும் ஆவலாய் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் 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 Pemkarandevi Sitkemburinna Namadinnevi Sitsathudinna Pemkarandevi Sitsathudinna Namadinnevi Sitsathudinna Namadinnevi Mulu Hadabati Pemkarandevi Mulu Shaktiye Namadinne 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 Oh Namadinne 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 Oh Pemkarandevi Sitsamburinna Namadinne Sitsathudinna Pemkarandevi Sitkemburinna Namadinne Sitsathudinna Pemkarandevi Sitkemburinna Namadinne Sitsathudinna Pemkarandevi Sitkemburinna Namadinne Sitsathudinna Pemkarandevi Sitkemburinna Namadinne Sitsathudinna Pemkarandevi Urakana bakatira bakatira Maria Urakana bakatira 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 Maria Urakana bakatira 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 Hallelujah. இன்னும் ஒரு விசை இந்த பாடல் பாடப்படும். තව එක් වතාවක් මේ ගීතික ගායනා කරන්න ලබයි. This song is going to be sung just once more. இப்ப பாட போறது யார் தெரியுமா? දැන් ගායනා කරන්න යන කවුද කියලා දන්නවද? Do you know who's going to sing it now? உன்னுடைய ஆத்துமா பாட போகிறது. දැන් ඔබේ ආත්මය ගායනා කරන්න. உன்னுடைய ஆவி பாட போகிறது. ඔබේ ප්‍රාණය ගායනා Your කරන්න. spirit is going to sing it. Pemkarandevi Sitkemburinna Hallelujah. Namadinne Sitsathudinna Pemkarandevi Sitkemburinna Namadinne Sitsathudinna Namadinne Mulu Hadavate Pemkarandevi Mulu Shaktiye Namadinne 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 Oh Namadinne 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 அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆவலாய் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன்
இன்னும் ஆவலாய் அன்பு கூறுவேன், இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன். இன்னும் ஆவலாய் அன்பு கூறுவேன், இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன். இன்னும் ஆவலாய் அன்பு கூறுவேன், இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன். இன்னும் ஆவலாய் அன்பு கூறுவேன், இன்னும் அதிகமாய். ரபக்கடபக்கத்திரமானியா, ரகடபக்கத்திரபக்கத்திரமானியா, ரகடபக்கத்திரபக்கத்திரலமௌயனமனக்கத்திரபக்கத்திரலமௌயா. ஆண்டவரே ரகடபக்கத்திரபக்கத்திரலமௌயனமனக்கடபக்கத்திரா, ரகடபக்கத்திரபக்கத்திரலமௌயனமனக்கடபக்கத்திரபக்கத்திரா, ரகடபக்கத்திரபக்கத்திரலமௌயனமனக்கடபக்கத்திரா, ரகடபக்கத்திரபக்கத்திரலமௌயனமனக்கஷிரா, ரகடபக்கத்திரபக்கத்திரலமௌயனமனக்கஷிரா, ரகடபக்கத்திரபக்கத்திரலமௌயனமனக்கடபக்கத்திரா, ரகடபக்கத்திரலமௌயனமனக்கடபக்கத்திரபக்கத்திரா, ரகடபக்கத்திரபக்கத்திரலமௌயனமனக்கடபக்கத்திரபக்கத்திரா, ரகடபக்கத்திரபக்கத்திரலமௌயனமனக்கடபக்கத்திரபக்கத்திரா, Amen. ஆண்டவரே, hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Praise you God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. கர்த்தர் அவிதமாக எங்களுடைய ජීවිතේ நல்ல புதிய ஒரு அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார். එලෙසින් උන්වහන්සේ අපගේ ජීවිතයට අලුත් ආලේපයක් දී And තිබෙනවා. so in this manner the Lord has given us a fresh anointing. எங்களுடைய நெற்றியில் அடையாளம் போட்டிருக்கிறார். අපගේ නළලේ උන්වහන්සේ මුද්‍රාවක් තැබුවා. He has put a seal upon our forehead. அதுக்காக கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் ඒ උදෙසා දෑත් ඔසවා ස්තුති කරමු. Now let's all raise our hands and praise God. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. நாம் இழந்து போனது எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தேவன் இந்த அபிஷேகத்தை தந்தார். නැති කරගත්තා වූ සියලු දේ නැවත ලබා ගන්නට උන්වහන්සේ ආලේපය අපට ලබා දුන්නා. The Lord gave us the anointing that we may be restored of all what we have lost. நாம் இழந்து போன ஜெப ஆவியை மறுபடி தந்திருக்கிறார். නැති කරගත්තා වූ යාඥා ජීවිතයෙන් නැවත උන්වහන්සේ අපට ලබා The දුන්නා. Lord has given back the life of prayer which we had lost. நாம் இழந்து போனதான் அந்த கிருபை ஆவியை தந்திருக்கிறார். නැති කරගත්තා වූ කරුණාවේ ආත්මය යලිත් අපට ලබා The දුන්නා. Lord has given it back to us, the spirit of grace which we had lost. அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ඒ උදෙසා ස්තුති කරමු. Now let's praise God. Hallelujah, hallelujah. Amen. இயேசுவை நேசிக்கிறதான அந்த உள்ளத்தை தந்திருக்கிறார். அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නව එම ඇතුළාන්තය උන්වහන්සේ අපට ලබා දුන්න නිසා ස්තුති The කරමු. Lord has given us a heart to love Jesus, for which let's all praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. எங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதான எல்லா மறைவான காரியங்களை உணரும்படியாக கர்த்தர் எங்களோட பேசி எங்களை விடுதலையாக்கினார். அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். අපගේ ඇතුළාන්තයේ සැඟවී තිබෙන සියලු දේවල් තේරුම් ගන්න පිණිස උන්වහන්සේ අපට කතා කර අපව ඒ තුලින් නිදහස් කළා. ඒ නිසා ස්තුති කරමු. That we may understand all the hidden things that were seen in the depths of our heart. The Lord spoke to us and the Lord delivered us, for which let's all praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. இந்த இரண்டாவது நாளும் கர்த்தர் விசேஷமான ஒரு அபிஷேகத்தை தந்தார். அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். දෙවනි දවසේ උන්වහන්සේ අපට විශේෂිත ආලේපයක් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා ස්තුති කරමු. The Lord gave us a special anointing even on the second day, for which let's all praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் தேவனுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නිසා ස්තුති කරමු. Let's praise God the Father, the Son and the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
ஹல்லேலூயா 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 ஸ்தோத்திரம் 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 ஜெபம் ශුද්ධෝපියාණෙනි අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා මේ බයිබල් පාඩමාලාවේ දෙවෙනි දවසේදී අප එක් රැස් කළ නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා ඔබගේ හස්තය අප මැදදී කර තිබෙන නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා මේ සඳෑවැලදී ස්වාමිනේ වහන්සේගේ සෙනගට ඔබගේ වචනය අසන්න දුන ආශාව පිපාසය නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ දුන ආලේපය තුල වර්ධනය වීම ඔබගේ සෙනග වර්ධනය වීම ඔබගේ කැමැත්තව තිබෙන නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනේ වහන්සේ පටන් ගත්තා යහපත් ක්‍රියාව නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනේ ඔබගේ සෙනග ජයෙන් ජයට මඟ පෙන්වන්නට කැමති වෙන නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේ දුන සදාකාලික බලාපොරොත්තු නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනේ ඔබගේ හස්තයේ සිටින්න උදව් කරන්න කිසිම කෙනෙක් මානසික ලෙස ජීවත් නොවෙන්න ඕනේ ස්වාමිනේ ඔබගේ මුළු කැමැත්තට බාර වෙලා ස්වාමිනේ ඔබට මුළුමනින්ම ප්‍රේම කරමින් අන්තිම දක්වා විශ්වාසවන්තව සිටින්න ඔබ වහන්සේ උදව් උපකාර කරන්න ස්වාමිනේ ඔබගේ වචනේ හැමදෙනාගේ සිත් තුළ ක්‍රියා කරන්න සලසන්න ඔබගේ ආලිපේ බලවත්ව ස්වාමිනේ ගින්නක් ලෙස ක්‍රියා කරන්න එකෙක්නා තුළ සලසන්න හැමදෙනා පිරිසුදු කරන්න ඔබගේ මේ දර්ශනය දෙන්න කිසිවෙක් විනාශ වන්න ඉඩ නොදෙන්න ඒ තේජවත් උදාසර අපවත් මුළු සභාව සූදානම් කරන්න මේ සෑම දෙයක් මිලණී තාතු මේ ස්වාංශගේ නාමයෙන් ஆமென் கர்த்தாவே இந்த அபிஷேகத்தினுடைய கூட்டத்துடைய 2வது நாளுக்கு நீங்களை கொண்டு வந்து ஆண்டவரே எங்களுடைய உள்ளான மனுஷனுடைய நிலவரங்களை எங்கள் உணர்த்தி தந்த எல்லா கிருபைகளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சாமி நாங்கள் ஏதோ கர்த்தாவே இவ்வளோ ஆவிக்குள்ளே நடக்கிறது போல நடந்தாலும் காண்பித்தோம் ஆனால் நம்முடைய வார்த்தையின் மூலமே விட்டு பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய ஜீவிதத்தில் எவ்வளோ குறைவு இருக்கிறது அதனை விளங்கப்படுத்தி தந்து எங்களுக்கு உணர்த்தி கர்த்தாவே எங்களை சரிபடுத்தி அந்த 3வது அபிஷேகத்துக்களாக எங்களை வழி நடத்துறதுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஐயா கர்த்தாவே சுவாமி எங்களுடைய நெற்றில் அடையாளம் போட்டிருக்கிறதுக்காக நன்றியோடு வாழ்த்துறோம் கர்த்தாவே என் தேவனே